তো এখানে we will repeat this. ঠিক আছে? So let's say I want this one as green. আবার নিচে চলে গেলাম. Let's say this one as green, these two as green. So you see, every time using it, colorta, এটা কিন্তু the format painter remains as it is. The brushta remains as it is. It is not going away. একবার ক্লিক করুন ফরম্যাট পেন্টার, হ্যাঁ ওটা একবার ক্লিক করলে কালারটা আসবে। এই যে হ্যাঁ, এবারে অন্য একটা কালার করুন, উপরের ফিল্ডে গিয়ে একবার আগে উপরের ফিল্ডে চলে যান। হ্যাঁ, ওইটাকে পুরো রোটাকে করে দিন। ওকে, একবার first otherwise you can watch and then I'll give you time to do it. একবার just watch. So now I have got different colors here. So this is now again green, this is green, this is green, this is green. So I have a lot of green, yellow and red. Now this sorting that I am doing, this sorting will be a bit different. How will it be different? I will do it on the basis of colors, not on data. Sort by color. So here, when I go to this sorting option, data, sort, I will get this default is on cell values, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, right? I'll click here. I will get font, cell color, font color. Cell means the entire cell color. Font means only the font color. Cell color. And I will get the different colors which are in this table. Which one do I want on the top? Let's say I want yellow first on top. Then second level, same one I can choose, but I will say here instead of cell values, I'll say cell color, and then I will say red. Then I'll add another one, serial number, cell color, I'll say green. Done. Okay. Now see, all my yellows comes together, green comes together, red comes together. Got it? Clear, everybody? Yes. Normally what we were doing based on the cell value, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Now we are doing on the basis of the color. Sure. I'll repeat whatever I have done so far. Let's say I have a table like this. So first I go to the table, first row, I'll have to do some coloring here. Let's say I do it red. If I want any, now I am checking each and every row. So what I'll do, I'll double click this. Now, whichever one I want red, I can click. Done. Only this much I'm doing now. Then I want to change the color. So I'll click again this, it will go away, or I can press escape, any one of them. I'll again click this. Now let's say I want this blue in color. So I'll change the color to blue. Again, I click on this format painter, it is called paintbrush, double click on this, click on this. Whichever rows I want turquoise or blue color, I'll click on this. Got it? Clear, everybody? Yes. Any questions? This entire thing, what you're going to be here, ये डेटा पे क्या जा रहा है? डेटा पे. It's not important or necessarily कि वो टेबल होना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं. कोई भी डेटा पे भी कोई भी डेटा. So এখানে sort টা করব, তারপর এখানে custom sort. হ্যাঁ, custom sort. এখানে তো word. হ্যাঁ, continue or expand the selection means entire table. হ্যাঁ, sort. It will select the entire table. Now value cell color of that. So after doing this, next thing we'll do is we will go and over here I want to do a sorting. So I'll go to color. Now I will do the data. I'll do the sort. After doing the sort, if I don't want these, let's say I want something else. Let's say customer name. Instead of cell color, I want it on cell values. I want it on cell color. So now I'll get 4 colors because I added the blue one. I want maybe the blue, no cell color first.
Then I want customer name with cell color, maybe yellow on top. Add level, customer name, cell color, red. It is just absolutely as per my need. And then I'll say green. On top or on bottom, there are two options. Whether I want this one at the top and this one at the bottom or not. Maybe at the top and then multi-level, I say okay. So first my non-colored ones will come and then my yellow comes, then red, green and finally blue. Clear? Correct. Custom sort. তো এটার হ্যাঁ যখন সর্ট করছি তুমি কাস্টম সর্ট হ্যাঁ মানে সর্ট বাই কলম নিয়ে করো এখানে কি আছে সর্ট অন সেল কালার হ্যাঁ 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 কিন্তু এখানে স্যার ইস্যুটা আসছে না মানে কলম বি কলম এ এরকম আসছে ওইটা কারণ তোমার এখানে এটা টেবিল করা আচ্ছা টেবিল করা থাকলে তখন এই টেবিলের হেডারটা আচ্ছা এরকম ব্যাপার আছে নালে তো ও বুঝতে পারছে না যে ও ওটাকে ডেটাই ভাবছে হ্যাঁ হ্যাঁ না ওইটা না পাশেরটাই হ্যাঁ 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 ঠিক করুন এক্সপ্যান্ড দ্য সিলেকশন করে নিন हाँ क्योंकि वो टेबल नहीं है जैसे ही टेबल बन जाएगा वो टेबल का हेडर देगा স্যার টেবিলে কনভার্ট করতে গেলে এখান থেকে ডেটাটা select হ্যাঁ করতে হবে না হ্যাঁ উপর থেকে না, সিলেক্ট ওটা- ফিল্টার গুলো উপরে চলে আসবে নো ফার্স্ট রোটাতে ব্যাকটা আছে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা একটা ইস্যু হয়ে যায় আচ্ছা আর নরমাল ব্যাক না থাকলে তো নালে করা যায় ওটা আমি যখন প্র্যাকটিস হুম। করছিলাম তখনও সেল বা এটা আরেকটা করতে পারো কন্ট্রোল এ করে করতে পারো কন্ট্রোল ওটা বাই ডিফল্ট আসবে তার মানে প্রথমে আসবে নো সেল কালার হতে পারে অথবা ক্লিক করলে ও কালার্স গুলো দেখাবে নো সেল কালারে ওখানে ক্লিক করুন অ্যারোটায় ও আপনার এই যে সিলেকশনের মধ্যে তো এইটুকুন সিলেক্ট হয়েছে ওর ভেতরে কালার নেই उसका ये कॉलम डी आता है सारा सिलेक्ट करके तब आता है इसको करते हैं ये वाला कर रहे हैं ये वाला और आउट करते इसमें नॉर्मली ये यदि हम इसको पर्टिकुलर लग रहा है ये यूज करेंगे यहाँ से यहाँ तक थोड़ी क्लिक करके थोड़ी देर में क्या होगा आपका टॉप रोल लाइट ये देखिए बैक वाला है ना तो इसमें तो उसको मालूम नहीं वो बैक वाला भी उड़ा देते हैं हाँ ये उड़ा तो ऊपर मुझे थोड़ा सा ये नहीं आएगा आएगा तो मालूम नहीं चलता है क्या है ये इसको भी ले लिया हुआ তো এখানে আমি যদি বারবার কাস্টমার নেম দিই মানে অ্যাড লেভেল করতাম এগেইন কাস্টমার নেম ভ্যালু সেল কালার I'll choose with different color. different color That means customer name with the different color will appear. yeah na green ta first আসবে হ্যাঁ then red then any other color that you are choosing যে কালার গুলো আপনি চুজ করেছেন ওখানে ওটা তো আপনার জেনারেলি দেখুন মাল্টি কালার তো হবে না একটা বা দুটো কালার হয়তো কারণ যত কালার করবেন আপনারও তো মাথায় রাখতে হবে যে কত কিছু স্যার আপনি আগের হলে যেটা যেগুলো করিয়েছি তার মধ্যে হচ্ছে একটা স্প্রেডশিটের মধ্যে মানে ওই ফন্ট গুলো খুব মিডিস করে আসে ছোট ছোট একটা মধ্যে পুরো যখন প্রিন্ট ভিডিওতে দেখায় তো ওগুলো আমাকে হ্যাঁ করবো ডোন্ট ওয়ারি আপনাকে সব করিয়ে দেবো ঠিক আছে তো এখানে জাস্ট কালার যেগুলো সিলেক্ট করলাম ওগুলাই শর্ট হলো বাকিগুলো যেমন ছিল তেমন বাকি ওটা না বাকিগুলো হচ্ছে কি ও কি করে কাস্টম শর্টে যাওয়া হয় কাস্টম শর্ট হ্যাঁ এখানে পরপর দেখো নিচেরটায় এই যে নো সেল কালার বলেও একটা অপশন থাকে হ্যাঁ তুমি যদি গ্রিন এর বদলে ওখানে ক্লিক করো হ্যাঁ নো সেল কালার দাও হ্যাঁ। ওইটা তখন প্রথমে আসবে আচ্ছা এবার ওকে করো প্রথমে নো সেল কালার আসবে
আচ্ছা মানে বেসিক্যালি শর্ট হচ্ছে টোটাল টেবিলটাই, টাইপ বাট আমার প্রেফারেন্স ওয়াইজ কোনটা আগে কোনটা পরে। এক্সাক্ট কালার ওয়াইজ। আচ্ছা কালার আচ্ছা আচ্ছা কালার ওয়াইজ স্টক করা যাবে না অন্য কিছু? হ্যাঁ, আমরা তো ভ্যালু করলাম আর কালার করলাম, এরপরে আমরা দেখবো কিছু সেল আইকন, যেমন ধরুন অনেকে না ওই স্টেটাসে দেখায় ডাউন অ্যারো আপ অ্যারো করে আসে সেলে, বা স্টেটাসে গ্রিন টিক ক্রস, সেই দিয়েও সর্ট করে, সেটা এরপরে দেখেন। কাস্টমার নেমটা গেলে কি হিসাবে সর্ট হলো, মানে অ্যাসেন্ডিং টু এ টু জেড কি? এই যে এখানে না কালার ওয়াইজ, আচ্ছা নো কালার, যে কালারটা আগে আছে সেইটা আচ্ছা, প্রথমে আচ্ছা, এলো কাস্টমার। কাস্টমার ওয়াইজ ভার্সন নেই আর কি, কাস্টমার মানে এখানে নাম আছে। হ্যাঁ, কাস্টমার নেম নেই কলামে, না কলাম এ কলাম বি, ওপরে দেখুন কাস্টমার, আপনি কোন টেবিল চুজ করছেন, কি আছে উপরে, ডেটাটা চুজ হয়ে গেছে, হ্যাঁ ডেটাটা চুজ হয়েছে, ডেটাটা টেবিলে এবার উপরে যান, একদম একদম উপরে চলে, একদম উপরে, না একদম উপরে, একদম উপরে, হ্যাঁ। এবার দেখুন এই প্রথম যে রোটা আছে না, ওইটাকে ডিলিট করে দিন, ওই ব্যাকটাকে ডিলিট করে দিন, ওই রোটাকে, প্রথম রোটাকে ডিলিট করে দিন, হ্যাঁ রাইট ক্লিক করে ডিলিট মানুন, বা ক্লিক করে ডিলিট মানুন, হচ্ছে না, আপনি রোটায় ক্লিক করুন একদম, হ্যাঁ ডিলিট মেরে দিন। হ্যাঁ, এবার দেখুন আপনি ডেটাটা সর্ট করুন, ওই আবার সর্ট বাটনটায় যান, ডেটা কাস্টমার সর্ট, সিলেক্ট করতে হবে। হ্যাঁ দরকার নেই, আপনি এমনি সর্ট করুন, এবার ও আপনাকে জিজ্ঞেস করবে, এক্সপ্যান্ড দ্য সিলেকশন করে নিন, হ্যাঁ এবার দেখুন হেডার দেখাচ্ছে, কলম এ কলম বি কি দেখাচ্ছে, ওটা আপনার সিলেক্ট আছে বলে সিলেক্টটা করবেন না, ক্যান্সেল করুন, বাইরে একবার ক্লিক করুন, হ্যাঁ, এবার ওই টেবিলটায় যান, না টেবিলটায় একবার ক্লিক করুন, হ্যাঁ একবার খালি ক্লিক করুন ওর ভেতরে যে কোনো জায়গায়, হ্যাঁ বাস এবার ট্রাই করুন, হ্যাঁ এটা এখন সেটা টেবিলে কনভার্ট আছে, এসছে কাস্টমার নেম আসছে, তো মানে এরকম আছে, মানে কাস্টমার ভ্যালুটা আসছে, না স্যার এখানে ডাটা আসছে, ও ডেটাটা আসছে, ঠিক আছে ক্যান্সেল করে দিন, আপনি এখানে না কন্ট্রোল এ করুন, কন্ট্রোল এ করুন, তাহলে পুরোটা, হ্যাঁ এবার করুন শর্ট, सबका हुआ, ओके একটা মানে অন টপ অন বটম আর হবে একটা অন টপ হবে আর অন বটম কালার, ওই জন্য আমরা কি করছি, মাল্টিপল লেভেলস দিয়ে দিচ্ছি, যেটা সেকেন্ড আসছে দ্যাট ইজ ইন দ্য মিডল, যদি if I want yellow then red then blue, so yellow will come in the middle, whichever one I want. Now let's say I have a cell value like this, I want to do a status check. What is my status check? Status check is whatever value I have here, that I am going to select here by default. How will it be? I'll say equal to and then click on this cell and press enter. So all my values will be automatically selected from this column. Clear? It is 24 here, it is 24 here, it is 21 here, it is 21 here. Is equal to and then click on 24. স্ট্যাটাস করা হ্যাঁ, একটা status করে নিন, create a column called status. হ্যাঁ, হয়েছে? এই তো, perfect. না আমাকে ওইরকম ওইটা তো সেখানে কি ডাউন আর করা হ্যাঁ, এরপরে filter. ওইটা filter একটা। এটা স্ট্যাটাস করা আছে হ্যাঁ, এবার করুন, click করুন। आएगा हाँ, इक्वल टू करके सेल का वैल्यू दे दीजिए तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है, एंटर। टोटल लिखना है क्या? नहीं, कुछ नहीं लिखना है, जस्ट इक्वल टू एंड द वैल्यू, अगर नहीं आता है तो देन ड्रैग इट डाउन, आपने डबल क्लिक করুন ওখানটায়, ওই কর্নারটায় না, ওই কর্নারটায় ওই দেখুন সাদা ওই স্ট্যাটাস যেটা
হ্যাঁ এইখানে এই জায়গাটা যখন আছে এমনি ডাবল ক্লিক করতে হবে তাহলে ও অটোমেটিক বাকিটাও সেভ হয়ে যাবে বা যখন এখানে এলে এটা তাহলে কি হবে না এখানে বের করে একবারে আর ড্র্যাগ করতে হয় ড্র্যাগ করলে হয় কি আপনাকে সেই ড্র্যাগ করে কানটা ধরে বসে থাকতে হয় आपको ऐसे यहाँ पर आपको तो एट द रेट टोटल दिखा रहा है इधर तो खाली इधर उधर हाँ, इसलिए कि ये जो @ टोटल है ना ये वाला टेबल है तो वो टेबल का जो कॉलम है उसके नाम से उसको रेफर करता है अच्छा, मेरा ये तो इजी आपका टेबल नहीं है इसलिए वो इक्वल टू सेल का रेफरेंस दे everybody got it Yes. okay now this status I'm going to do a check through what we did before as conditional formatting what we'll do we will go to home conditional formatting there is icon sets here whichever one you want whichever one you like let's say I want this flag here based on the flag I want these status and I can remove the values also I'll go to manage rules click edit rule and show icon only so what will happen it will only show me the icons here acha lag raha hai correct so I have this red flag some of them I'll have green yellow green different colors I'll see here okay filter by yeah, different cell icons again got it now what I will do a sorting again sort this time I will delete all this add level based on status sort on conditional formatting icon then I can choose these flags suppose you have a list of employees list of students all those who are green will come at the top those who are yellow they will come next then red or any other order that you want let's say I want red at the top then I want another level status say conditional formatting then I want yellow then I want red blue green যে কোনো একটা চুজ করে না হ্যাঁ এটা চুজ করলাম এখানে গ্রিন আসলো হ্যাঁ এবার ওটাকে নিচে টেনে দাও সবকটা হ্যাঁ ক্লিক করে ডাবল ক্লিক করে টেনে দাও এইটা আচ্ছা, যখনই করবে না এইটাকে এইরকম করবে তাহলে ইজিয়ার হবে এই কর্নারটা ডাবল ক্লিক আচ্ছা আচ্ছা তাহলে সবগুলো একসঙ্গে চলে আসবে আচ্ছা এখানে সব রেড করে দেবো না কিছু দেখবে ইয়েলো আছে এটা এখন মনে হচ্ছে ওটা ভ্যালুজ এর ওপর আচ্ছা এটা কি হচ্ছে যেটা দেখো মিনিংটা কোথা থেকে বলবো ডাবল ক্লিক হ্যাঁ দেখো এই যে এখানে যখনই হচ্ছে না এখানে ম্যানেজ রুলস এ গিয়ে ইউ ক্যান সি হোয়াট ইজ দ্য রিজন এনিথিং 67 হ্যাঁ তার উপরে হচ্ছে গ্রিন আচ্ছা 67 আর 33 এর মধ্যে ইয়েলো এখানে আর red customer হচ্ছে is within this value হ্যাঁ এবার যদি ভ্যালুটা কমে যায় হ্যাঁ। তখন ও সব রেড হয়ে যাবে আচ্ছা আর যদি মোর দেন ওই ভ্যালু হয় হুম, তখন এই যে এইগুলো 35 এখানে যদি এই যে এখানে আবার ভ্যালু দেখ 67 বলছে না আর 75 ও রেডি আছে ওটা একটু দেখে নেবে পার্সেন্টেজ আছে কত পার্সেন্ট আচ্ছা তার উপর হ্যাঁ ম্যাডাম ডাবল ক্লিক করলে পুরো রোটা দেখবে ও আচ্ছা আচ্ছা আপনার আগে স্ট্যাটাস সেটা এসছে ফ্ল্যাগটা না ফ্ল্যাটটা আছে আপনি একবার ওই কর্নারে দেখুন ওই কর্নারটা একটা ইয়েলো স্কোয়ার একটা ব্ল্যাক স্কোয়ার আছে না কর্নারটা 21.50 এই যে সেলে না না আরেকটু নিচে হ্যাঁ ওইখানে দেখুন একটা ব্ল্যাক স্কোয়ার রয়েছে হ্যাঁ ওইটা ডাবল ক্লিক করবেন হ্যাঁ ডাবল ক্লিক করবেন আরেকটু উপরে যান স্লাইড হ্যাঁ স্যার এখানে সর্ট বাই সেল আইডিয়া হ্যাঁ সর্ট বাই সেল যখন ক্রসটা হবে না তখন তার আগে করলে কিন্তু হবে এই যে এই দেখুন ক্রস হয়ে গেল যদি সরিয়ে আনি এই ক্রসটা দুটো ক্রসের মধ্যে ডিফারেন্স এটা ক্রস এটা ডাবল ক্লিক করে এখানে নো সেল আইকন শো তোমার এখানে আইকন কেন নেই কাস্টমার নেমে তো আইকন কোন কলমে আইকনটা আছে
हुआ? तो ये सॉर्ट बाय क्या स्टेटस और सेल कलर में तो वहाँ पे आइकॉन सेल आइकन ও আচ্ছা এই যে দুটো ছিল স্যার আমাকে এই ফ্ল্যাগটা একবার বলুন। হ্যাঁ, ফ্ল্যাগটা দেখুন, হাউ ডু উই ডু দ্য ফ্ল্যাগ। আপনি এই প্রথমে এই পুরো কলমটাকে সিলেক্ট করে নিন, কোন কলমটা? এই যে স্ট্যাটাস কলমটায় স্ট্যাটাস কলমটা আমার ফিগার গুলো আছে তো, ফিগার গুলো আরেকবার করুন, ফিগার গুলো স্ট্যাটাস কলম। হ্যাঁ, এগুলো আছে। হ্যাঁ, এবার ওই আপনি এটাকে যদি পুরো এটাকে সিলেক্ট করতে হয়, প্রথমটাই ক্লিক করুন, তারপরে কন্ট্রোল শিফট ডাউন অ্যারো করুন একসঙ্গে, কন্ট্রোল শিফট ডাউন অ্যারো। তাহলে দেখুন পুরো কলমের সবকটা সেল কপিড হয়ে সিলেক্ট হয়ে গেল। ঠিক আছে, আপনাকে স্ক্রোল করতে হবে। এবার গো টু কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং। কন্ডিশন ফরম্যাটিং। কন্ডিশনাল লাস্টে গিয়ে দেখুন আইকনস আছে, হুম আইকন সেটস। হুম ডান দিকে গিয়ে আইকন সেটে যেটা আপনার ইচ্ছে সিলেক্ট করুন, রেড, ব্লু, ইয়েলো, গ্রিন, ক্রস, যেটা আপনার ইচ্ছে। এবার ওটার মিনিং বুঝতে গেলে কোথায় যাবেন? এবার দেখুন একবার এখানে স্ক্রিন, কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং, হুম। ম্যানেজ রুলসে যান। ম্যানেজ রুলস, ম্যানেজ রুলস এর ভেতরে এইটা দেখতে পাবেন, দেখুন স্ক্রিনে। হ্যাঁ, এই যে এই স্ক্রিনটা আপনার এসেছে। এবার দেখুন এডিট রুল আছে, এডিট রুলের মধ্যে আপনার মিনিংটা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে কোনটা কোন কালারের কি মিনিং, কখন রেড হচ্ছে, কখন গ্রিন হচ্ছে। হ্যাঁ, এবার চাইলে আপনি ওটাকে আবার মডিফাই করতে পারেন আপনার মধ্যে, ওখানে চেক করে চেঞ্জ করে দেবেন, 67 এর বদলে 87 করে দিন, বা হ্যাঁ যা ভ্যালু আছে চেঞ্জ করে দিলেন। इसमें मतलब सॉर्ट ये जो आइकन जो दे रहे हैं হুম सॉर्ट बाय হুম হুম नेम दे दिया हाँ। एडिट के बाद इसको डालें ऑप्शन पे जाए करना है कौन सा डाल कंडीशनल फॉर्मेटिंग? ये यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लीजिए पूरा करके, स्टेटस सिलेक्ट हाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन सेट, ये आइकन बना है कोई भी जो भी आपको चाहे। स्टेटस में इस पर आज सिलेक्ट करना है सेलेक्ट થઈ ગયું आइकन्स আইকন সেট করা আছে। হ্যাঁ, এবার আমি এবার আপনি গিয়ে সর্ট করে নিন मतलब उसके गलत आइकन में देना कि स्टेटस में देना कि बगल में ना बगल, नहीं स्टेटस में ही दीजिए, उसी में तो आइकॉन सेट्स है ना, बाकी बगल वाले में तो कोई आइकॉन है नहीं। হ্যাঁ, ক্লিক করুন ওইটা, ওই রোটায় ক্লিক করুন সেলটা। হ্যাঁ, এবার সর্টিং এ যান, ডেটা সর্ট কন্ট্রোল ডাউন ডাউন অ্যারো, ডেটা সর্ট, এবার কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং যাব। না না ডেটা সর্ট, যেটা সর্টিং করছিলেন না, হ্যাঁ হ্যাঁ আছে ডেটা সর্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই সর্টে যান, বক্সটায় সর্ট বক্সে হুম ক্লিক করুন। হ্যাঁ, কন্টিনিউ উইথ কারেন্ট সিলেকশন, হ্যাঁ ওকে করে নিন। হ্যাঁ, এবার দেখুন ওই মাঝখানে সর্ট বাই, ওটা স্ট্যাটাস হচ্ছে, ওটা স্ট্যাটাস করে দিন। ও আচ্ছা আচ্ছা, আপনার একটা সরি, আপনি একটা কাজ করুন, ক্যান্সেল করুন তো। এবার একবার বাইরে ক্লিক করুন, ওটা পুরোটা সিলেক্ট করার দরকার নেই, ওই স্ট্যাটাস কলমটাই ক্লিক করুন, একটা একটা। হ্যাঁ, এবার যান আবার, হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে দেখুন ড্রপ ডাউনে সবগুলো পাবেন, স্ট্যাটাসটা ওখান থেকে চুজ করে, স্ট্যাটাস কলমটা আছে নিচে থাকবে, স্ট্যাটাস কলম নেই স্ট্যাটাস নেই। কেন নেই?
কোনটা উপরেটা নিচেটা उसको मॉडिफाई करने के लिए मतलब मेरा ये लाल लाल सब हो गया है यहाँ पर। तो आपने कलर डाला है ये इसमें आ गया ओ तो क्लियर कर दीजिए नहीं तो क्लियर मैडम आपने হ্যাঁ হচ্ছে বোঝা গেছে আরেকবার বলে বললে ভালো হবে স্যার ঠিক আছে আচ্ছা কুইক সামারি আমরা কিভাবে করলাম এখানে what did we do in this we did sorting based on what sorting based on cell value on cell color and based on icon correct so icon ke liye we have used conditional formatting we selected the column went to a conditional formatting icon sets chose our icon what to choose if I want to modify that condition I will go to manage values and change the conditions is it greater than 67 less than 47 whatever and then to do a sorting I'll come to the sort box sort by and add different levels different colors different icons depending on what I want clear that is in a nutshell more obviously when you practice you will get more things clear everyone okay now see this data that we are having by default you will see these arrows here what do these arrows mean this drop down what do they mean no they mean there is a filter option there filter is enabled that means what when I go to customer name I can select let's say only Ameritrade here so I'll get only Ameritrade here and if I want to clear it I'll just click on this and I can say select all okay this is one way another way is suppose I choose Ameritrade here I say okay and then I can go to this data and switch this off so again I'll get the data back entire data clear let me repeat this item type there is no filter here right now correct I go to filter here if I click on this I'll get a filter these arrows on each column means there is a filter so what I can do for example this is I can do a filter I can do a filter by color only those yellow in color I will get how do I bring it back I'll go back and just click on this it will bring me back everything this is the easiest way another way is I go and say all values where do I say all values I click on this suppose I want here select all is there suppose I want filter by color I want only green two values are green if I want to remove it I'll come here say select all say okay তো এখানে ফিল্টারটা রিমুভ হচ্ছে না। না তুমি তো বাইরে ক্লিক করে আসবে হ্যাঁ ফিল্টারের ভেতরে ক্লিক করো এবার করো always remember to click inside that table if you don't click inside that table it will not go away or it will not come there is a shortcut there control shift J oh sorry control shift L is the shortcut control shift L where you can see this if you bring your cursor also you will see the shortcut there see control shift L control shift L হ্যাঁ এগুলো একটু হ্যাঁ ওটা মনে হবে পরে গিয়ে না রেকর্ডিংটা দিয়ে দেবো পরে গিয়ে বাড়িতে শুনে শুনে একবার নিজে নিজেও করবেন তাহলে দেখবেন জিনিসটা আচ্ছা এটা কি করলাম আমার প্রথমে নরমাল আর এই যে ফিল্টার গুলো যে ডাউন অ্যারো গুলো ওইগুলো ক্রিয়েট কিছু করতে হয় না ও অটোমেটিক এক্সেস করে দেয় আমাকে all I have to do is
আমি এই home- এখানে filter মধ্যে তো ওই ডাউন অ্যারো গুলো নেই তো আপনি এখানে কি করবেন এই যে শর্ট এন্ড ফিল্টার আছে আপনার হোমে যান ওই ওখানেও যেতে পারেন হোমেও যেতে পারেন হোমে ওই ডান দিকে আমরা দেখলাম শর্ট এন্ড ফিল্টার ওখানে দেখুন শর্ট এন্ড ফিল্টারের ভেতরে গিয়ে ফিল্টার অপশন আছে filter আছে ক্লিক করুন করেছি আপনার ফিল্টার আসেনি হ্যাঁ মানে একটু কাম অটোমেটিক হ্যাঁ আপনাকে কিছু করতে হবে কিন্তু আমি আমার একটা বন্ধুকে একদিন কাজের জন্য জিজ্ঞেস করেছিলাম অনেক কঠিন ভাবে এসে যায় যদি এসে Yes, the keyboard. ওটা বলেছিলেন এমনি করে করে আমি পারছি না এবার এখানে আমি ফিল্টার করতে হ্যাঁ এবার if I want to filter this here I click on this value suppose I want to see computer supplies I will remove this select all I'll just choose computer supplies so system will return me only the data for computer supplies if I want to bring back everything I can again click on this filter and say select all and it will bring me everything or I switch off filter then also it will return everything अच्छा फिल्टर स्विच ऑफ करने के लिए डेटा में जब ऑप्शन हो गई है फिल्टर स्विच ऑफ करना Okay. so it's not reflecting at all कहाँ पे मेरे स्क्रीन पे यहाँ पर it's not working can't be क्या है हमारा ये काम है you can filter from here डेटा में फिल्टर हाँ क्लियर करो ना क्लियर करो नहीं हो गई क्लियर थे आगे। नहीं तुम्हारा तो पहले से फिल्टर था ना हाँ इसीलिए। आ गया अब फिल्टर ऑफ करो तो वो चला जाएगा फिल्टर ऑन ही नहीं है तुम कहाँ पे क्लिक किए हो अंदर क्लिक करो हाँ, अभी करो यानी और कोई फिल्टर है तुम्हारे अंदर नहीं the keyboard भी है control shift and नहीं control नहीं काम कर रहा है हाँ, कंट्रोल शिफ्ट में इसे ठीक है कुछ गड़बड़ हो गया होगा सेटिंग में ঠিক আছে আপনি আমাদের বইটা পেয়েছেন okay everybody clear about this so far स्टेटस में ना वो अलग-अलग आ रही है कि क्या हो रहा है रेड येलो कुछ आ नहीं है रेड ही आ रहा है सब रेड आ रहा है ना आप एक काम कीजिए यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कीजिए गो टू फिल्टर बाय कलर देखिए तो ड्रैग को 3 दिखा रहा है या 1 दिखा रहा है क्यों दिख रहा है हाँ इसका मतलब क्या हुआ बहुत सारे रेड हैं एक या दो येलो या ग्रीन है अब येलो पे क्लिक कीजिए नहीं आप येलो पे क्लिक कीजिए ना वो रेड दिखा रहा है नहीं ये देखिए ना मेरा येलो पे क्लिक किया सिर्फ 3 वैल्यूज दिखा रहे हैं येलो স্যার ওই হ্যাঁ ইয়েলো ফ্ল্যাগ যে আছে স্টেটাসে ওই ভ্যালুটাই চাই তখন ওইখানে গিয়ে সর্টিং করতে সর্টিং করে নেব सॉर्ट बाय कलर সর্ট বাই কালার হয়েছে हुआ তখন ইয়েলো গুলো উপরে চলে তখন খালি ইয়েলো গুলোই আসবে ইয়েলো ইয়েলো গুলো উপরে চলে আসবে না ওটা না হবে সর্ট বাই কালার তুমি তো শর্ট করছো আচ্ছা আচ্ছা ফিল্টার শর্ট বাই না কালার ফিল্টার করতে হবে ফিল্টার বাই ডিফারেন্সটা একই জায়গায় দুটো দিয়ে দিয়েছে কনভিনিয়েন্স এর জন্য কিন্তু অনেক সময় এটা কনফিউজিং হয় আচ্ছা এখানে আমার সাপোজ আমার এখানে ফিল্টার আছে আমি হোম ট্যাব থেকে ফিল্টারটা অফ করতে পারবো না করো না এটা ক্লিক করো একই তো হোমটাই কি হয় মোস্ট কমনলি ইউজড আইকনস গুলো হোমে দেয়া হোমে দেওয়া clear everyone good next we'll take it a little further a little advanced filter we'll do now what sort of advanced filter see if someone tells you that give me all the battery items that have been sold very common issues those who are working you know
They will tell you by customer or by location or by product or by center, whatever, by salesperson. So I want only the batteries. What do you have to do? Normally what we do, we go to filter. We take only the batteries here. अब आ गया batteries. I'll just select the batteries here, copy it, and then paste it anywhere else. Correct? That is what we do. Now there is a better option of doing this. What is that better option? I don't have to do all this. I just have to copy the heading. I have kept some space here. I'll paste it here. Now under the item batteries, I need batteries. So I'll type here batteries. Now I'll use the advanced filter option. How I'll use it? Advanced. What is my entire data set? Entire data set is from A7, from serial number, down to J272. Instead of J, I also want the K column. Status to be included. So I'll manually do the K column. What is my criteria? That means what is my filtering condition? Filtering condition is this one. And copy to another location. Where do I want to copy? I'll click here and click on an empty space where I want it copied. Let's say I want it copied here. And say OK. System will automatically copy that part for me. I don't have to do that filtering, copy, paste and all that. System can do that for me. I'll repeat it once again. So what did we do? We first selected the data, took the header and put it over there. Then I went to advanced filter, chose the criteria data set from where I want it, then the criteria, and then where I want it. Got it? I'll repeat the steps again. Let me first remove these. First step that I did was, see, in this case, I didn't have to do any kind of filtering or anything, right? And suppose I want to do this is A to Z, all my data is there. So what did I do here? I first just copied the header. Copied the header, pasted the header here. Then I entered the criteria. It can be item, it can be sales rep, it can be customer name, multiple things can also be there. I'll show you next multiple things. Now, what I'll do, I'll go to advanced filter. Then copy to another location. What is my data set? This is my entire data set. Data set means from where do I want to copy? I want to copy from my full table. Then criteria range. What is my criteria range? Criteria range is this one, A3 to K4, which is these two rows. Correct? Then copy to, where do I want it copied? Let's say I want it copied here. Okay. For safety purpose, I'm going to delete everything and put the copy to here again. And then say, okay. Now see, only my batteries matching data is coming here. Understood? Yes. Try this first. Then we will do with multiple conditions. Then step by step, you can add another condition here. Maybe sales rep, customer name. So 2-3 conditions, it can work. করতে পারতেন আপনাকে যদি একটা জাস্ট পার্ট কপি করে পেস্ট করতে হয় ঠিক আছে আপনি যেরকম বললেন আপনি একটা কোম্পানিতে কাজ করতেন ধরুন কোম্পানির মাল্টিপল লোকেশনে এমপ্লয়িরা কাজ করছেন আপনি চান
লোকেশন ওয়াইজ যারা ধরুন ব্যাঙ্গালোরে আছে তাদের ডেটাটা আপনি খালি চেক তাহলে আপনি এখান থেকে যখন ফিল্টার করে কপি করবেন সামটাইমস কি হয় আপনি হয়তো এদিক ওদিক ক্লিক করলেন উল্টো পাল্টা ডেটা চলে গেছে হয় মানে সবসময় তো হচ্ছে তা না, অনেক সময় দিস ইজ আনাদার ওয়ে অফ কপিং আউট দ্য ডেটা And the possible location should be the अच्छा ये यही पर आ गया ये है अगर वहीं पे आपने कॉपी टू अनदर लोकेशन नहीं किया हो ये सर यहाँ कर रहे हैं हाँ। এই ডেটাটা চুজ করলাম হ্যাঁ। পুরো ডেটাটা চুজ করে এখানে অ্যাডভান্স ফিল্টারে গেল এখানে তিনটে আছে লিস্ট রেঞ্জ ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ কপি তো এখানে কপি টু আনাদার লোকেশনটা চুজ করে নিতে হবে তাহলে এই কপি টু লোকেশনটা এনেবলড হবে प्रॉफिट वाले तो लोकेशन पहले से ये बोले ना क्लिक नहीं होता कॉपी टू अनदर लोकेशन क्यों नहीं ये पहले ही क्लिक कर कर रहे पहले कर लीजिए হয়েছে ভেরি গুড এবার দুটো ক্রাইটেরিয়া দিয়ে করো এটাতে একটা ক্রাইটেরিয়া দিয়েছো না হ্যাঁ ব্যাটারি এবার দেখো বা ধরো ওই তোমার ব্যাটারিদের ভেতর থেকে ওই লিস্টটা থেকে যাবে ওই ডান দিকে যাও যেখানে কপি হয়েছে হ্যাঁ ওখানে একটা যে কোনো সেলস রেপ নিয়ে নাও ধরো স্টিভ বা কেলি বা স্যান্ড্রা হ্যাঁ স্টিল নিলাম ওটাকে এবার তুমি ওখানে সেলস রেপে লিখে দাও স্টিভ ডিসপ্লেটা মানে কোন পুরো টেবিলটা যেটা থেকে আপনি সর্টিংটা করবেন আচ্ছা মানে এগুলো ওই উপরের হেডারটা বাদ দিয়ে হ্যাঁ এগুলো থেকে হ্যাঁ A2 থেকে পুরোটা আপনি একটা জায়গায় হেডারটা আগে কপি করে নিয়েছেন ওইটা করে নিন এই যে আমি প্রথমে কি করেছিলাম আমি প্রথমে হেডারটা কপি করে নিয়েছিলাম হ্যাঁ তো ওইটাকে আপনি সাইডে কপি করে নিন পুরো হেডারটা কপি করুন কন্ট্রোল আবার অ্যাডভান্স করলে ওখানে অটোমেটিক সিলেক্ট থাকছে তো ওটাতে আমাকে আবার নিউ সিলেক্ট করতে হবে না না যদি সিলেক্ট থাকে ঠিক আছে তাহলে তুমি এখানটাই আবার এখানে গিয়ে এটাই ক্লিক করো হ্যাঁ এটাকে হ্যাঁ এটাকে সরিয়ে দাও আমি না নিচে করলাম এটা ওর নিচে করো সরিয়ে দাও আগে দিয়ে এইখানটায় যদি- ক্লিক করো এই হ্যাঁ, পেজটায় ক্লিক করো হ্যাঁ এখানে হ্যাঁ ওকে স্যার আমি এটাকে একটা কপি করে নিলাম হ্যাঁ এইবার আমি এটাকে সিলেক্ট করব না সিলেক্ট করবেন না আগে একটা ক্রাইটেরিয়া দিন যার বেসিসে আপনি ডেটাটা ফিল্টার করতে চাইছেন যেমন আমি ব্যাটারিজ দিয়েছিলাম তাহলে ব্যাটারিজটা আমার ক্রাইটেরিয়া ডান দিকে যান ডান দিকে হ্যাঁ ওই যেখানে কপি করলেন হেডারটা হ্যাঁ ওখানে প্রোডাক্টের নিচে আপনি ব্যাটারিজ লিখে দেন আইটেমের নিচে ওই আইটেমের নিচে सुरेंद्र जी हुआ লিখে দিয়েছি এবার আপনি অ্যাডভান্স ফিল্টারে গিয়ে অ্যাডভান্স ফিল্টারটা পেতে গেলে আমাকে ডেটাতেই যেতে হবে না ওটা হোম থেকে পাবো অ্যাডভান্স ফিল্টারে গেলাম এবার আমাকে এখানে লিস্ট রেঞ্জ দিতে হবে হ্যাঁ ফার্স্ট হচ্ছে A2 হুম A2 হ্যাঁ ওই পুরো টেবিলটা আপনি কন্ট্রোল এ করেও সিলেক্ট করে ওটা সরিয়ে দিন এইটুকটা অ্যাডভান্স ফিল্টারে যান হ্যাঁ এটা সরিয়ে দেবো হ্যাঁ কপি টু আনাদার লোকেশন ওর নিচের অপশন হ্যাঁ তিনটেই খুলে যাবে এই সাদাটায় প্রথম সাদাটায় ক্লিক করুন এই A2 টায় ক্লিক করুন A2 টায় কন্ট্রোল এ করুন হয়ে গেছে না খালি A2 টায় এসেছে কন্ট্রোল এ করুন A1 থেকে A হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে এবার ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জটা আপনার ওই ও থেকে এটাকে সিলেক্ট করে O1 থেকে ক্লিক করুন হ্যাঁ O1 থেকে ক্লিক করে রাখুন ডান দিকে যান যাচ্ছে না এবার ছাড়বেন না ক্লিক করে ডান দিকে যান হ্যাঁ
next row, second row, আমার battery তো second row তে, second two করে, one I got it. 12 না, copy two, এখানে নিচে একটা কোথাও click করে, copy two, এই নিচে একটা, copy two. List range हम लोग को select करना पड़ेगा क्या? हाँ. You need to select whole table, including the desktop computer written over there, right? Yeah, package written over. No, criteria will come in the criteria. Okay. This will change. They will be serial number, the phone number. Oh, data na item type. The max But from here, item I just want one list range में मैंने ये ऊपर का लाइन से नहीं, list range में नीचे का the original full data copy to another location कर लो पहले, copy to another location. ये list range हटा दो, इसमें चूज करो वो ये ये वाला 18 से हाँ ये इसमें A4 है ऊपर लेफ्ट में A4, yes. A4 to A266 के तक से यहाँ पर तुम्हें लिस्ट रेंज में क्या आ रहा है? लिस्ट रेंज में नीचे तक आ रहा है नहीं, टू सिर्फ 4 तक नहीं, पूरा 266 तक आना चाहिए ना, ये पूरा सेट हाँ पूरा कंट्रोल A कर लो, नहीं तो ये तो ऊपर का भी ले रहे हैं तो हटा दो, वो वाला हटा दो, एक ये पूरा कर दो ये कंप्यूटर पे है। अब जाओ एडवांस फिल्टर नहीं तो एक काम कर सकते हो, ये कोई काम कंट्रोल ये A4 से ना, ये A4 वाला A4 हाँ जस्ट क्लिक ऑन A4, यहाँ से पूरा टेबल बाकी का पूरा सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो पर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो हाँ आया पूरा हाँ अब जाकर के एडवांस में हाँ एडवांस में जाओ, ये पहले सिलेक्टेड आएगा, हाँ ये सिलेक्ट कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्या मल्टीपल आइटम्स है जी हाँ उसमें इसके बाद डाल दीजिए सेल्स पर्सन का नाम, कॉपी टू अनदर लोकेशन मैं दो तीन आइटम है हाँ। एंट्री से और भी है जिसके नीचे आए हाँ उसके नीचे
हाँ कोई तो रिजर्वेशन तो ठीक है हाँ क्राइटेरिया रेंज वाला पहले है A1 2 एकदम ऊपर में आ जाओ J2 K2 हाँ, K2 ये total main table क्राइटेरिया तो सेकंड रो में है ना K2 এটা তোমাকে ইসে তো দিতে है হবে और लास्ट में एडवांस कॉपी 2 फिल्टर कॉपी 2 एक कोई भी उससे हटा दो उसे हटा दो कॉपी 2 जहाँ पे तुमने जो लिखा है দেন অটোমেটিক সিলেক্ট হবে এটা সিলেক্ট করা আছে इसमें लेफ्ट ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ তুমি যেটা বানিয়েছো लेफ्ट ওটা में जाओ शीट में हाँ शीट में लेफ्ट में जाओ वो जहाँ खाली এটা एक মনে जगह है এখানে নিচে L N नीचे আসো। 4 या N5 हाँ वहाँ पे क्लिक करो सिर्फ एक ही जगह में না ওকে ओके এবার নিউ এমটি সেল এটা এমটি সেল राइट में जाओ সিলেক্ট করতে হবে হ্যাঁ এবার समझे क्या हुआ पहले तुम्हारा टोटल डेटा सेट उसमें से এবার क्राइटेरिया और थर्ड वाला है कहाँ क्राइटेरिया हमेशा वो लास्ट में सेकंड है दो टू रहेगा दो या तीन जैसे कि करते हैं तो हम लोग इसमें कितना मतलब कि एक साथ कितना सिलेक्ट कर सकते हैं वो तो डेटा के ऊपर है ना वो पूरा की पूरी जैसे कि निकाल आएगा I want only desktop mouse and हाँ वहाँ पे कंडीशन डाल दो 1 2 दो कंडीशन में आ जाए হ্যাঁ হয়েছে তো। হয়েছে তো বোঝা গেছে হ্যাঁ। হওয়ার থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বোঝা গেল কিনা হ্যাঁ, বলে তো ठीक है। এখানের জন্য सुरेंद्र जी आपका सेल्स पर्सन वाला हुआ उसके साथ अच्छा यहाँ पे देखो multiple right now है मल्टीपल बताया जी right now we have batteries yes now I want to add Steve as a salesperson हाँ so what I will do I'll add his batteries and Steve चीज के बाकी सकते हैं then if I repeat the advanced wala हेलो হ্যাঁ চার্ট ये भी है ये अपना तो हो गया संडे है पूरी हो गई हाँ, एक तो आता है first step copy the header तो बोले भैया paste it wherever you want if there is no space above this you can insert in extra rows and do it or you can put it on the side no problem suppose I am putting it on the side so I'll put it here like this what criteria item I need as batteries and salesperson I want as Steve both the conditions then I'll go to my data advanced then copy to another location I have all this already filled up and this is my only the place where I want I'm going to select another portion and click on this okay and say again चीज का तो नहीं आया हम सब तक कौन सा Steve, नहीं पूरा डेटा ही आ गया क्या यस चीज का नहीं आया हर चार ठीक स्टीव को छोड़ के बाकी का आ गया क्या हाँ एकदम ठीक नहीं so I'll redo this advanced filter let me select the entire table control shift down arrow पूरा table select हो गया A7 to J272 पूरा डेटा है criteria range is
ये वाला. And where do I want? M7 onwards, right? So I'll just batteries. Stick. Clear? हाँ, अच्छा. I'll show you one more thing. Later on, in case you forget this, you'll think, अरे क्या था. Don't worry too much. Go to advanced filter. On the right hand side, you will find one question mark here, which is our help. I showed you last time also. Click on help. Microsoft Office का help आ जाएगा. ওই যে পাশে রয়েছে. এখানে মানে ইন্টারনেট না ওখানে আসছে তো পুরোনো ভার্সন গুলো ও এটা ছিল আচ্ছা এখন এটা নেই আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ এখানে now see if you scroll down they have given you different conditions what you were asking more than one salesperson either Devolio or Buchanan either or type is produced sales is greater than 1000 those conditions also you can do here. Numeric conditions greater than, less than, equal to, type is produced or salesperson is Buchanan. I did batteries and steel. You can do batteries or steel. Dono aa jayega. Then if you scroll down, you will see sales greater than 6000, less than 6500 or sales less than 500. Salesperson WO, sales greater than 3000, salesperson equal to Buchanan, sales greater than 1500. Okay. Are you following? Yeah. Very nicely given. And not only this, you will find they have given a sample data also. So when you try this at home, just copy this data like this. इतना ही है. Copy this, take it to Excel, put a new sheet or put a new Excel, paste it, you get your data. Easy. Then you give these conditions. This data is there. What you type, Devolio 3000 predefined, you can use these criteria logic, or what you can do is you can go up and just copy whatever you have here. Multiple criteria. They have given you a link also. So you can put it like this. They are showing you exactly how to write. With the steps, click the cell, click this, go to advanced filter, and then select from the advanced filter these values. Got it? Yeah. Just copy step by step, follow their instructions also, you can do it. Okay? Now try with that salesperson condition first, then we'll see this. হ্যাঁ পাশে স্টিভ লিখে দেবেন ব্যাটারিজ আছে পাশে স্টিভ লিখে আর একবার রিপিট করে এখানে পাশে স্টিল লিখলাম হ্যাঁ এখানে সাপোজ কাস্টমার নেমটা দিই হ্যাঁ ওখানে দেখে নাও আগে কি কাজ নাম কিন্তু টেক্সট রিমেম্বার ইট মাস্ট ম্যাচ এক্স্যাক্টলি লিটল বিট হিয়ার এন্ড দেয়ার ইট উইল নট স্টিভ আছে হ্যাঁ এই যে এটা স্টিভের আর অন্য কিছু আছে দেখো স্টিভের খালি মেডসি আছে মেডসি এমন একজন নাও যার মোর দ্যান ওয়ান আছে নাও আচ্ছা আমাদের টোটাল ডাটাটা দেখতে হবে More than 2 we can go so one point five per second. Very comfortable करनी. না সেলস কাস্টমার একটা কথার মধ্যে অনেকগুলো চাই তাহলে তো সেটা গল্প দিতে হবে এক্স্যাক্টলি ওইটা দিতে হবে মানে আইটেম টাইপ এখানে আইটেমটা ব্যাটারিজ দেওয়া আইটেম টাইপ হচ্ছে কম্পিউটার সাপ্লাই এখানে আলাদা আছে কিনা না এখানে আইটেম টাইপ হচ্ছে এবার যদি তোমার ডেটা ম্যাচ না করে তুমি করলে ভাববে যে ডেটা কাজ করলো কিন্তু ডেটা না থাকলে যেরকম ওনারকে আমরা দেখছিলাম আইটেম টাইপের সঙ্গে ব্যাটারি হয়ে গেছে আইটেম টাইপ তো ব্যাটারি নেই ও কিছু রিটার্ন করছে না
ওটা এটা আমার করা আছে, মাল্টিপলটা করা আছে আমার। তো এই যে তোমার এখানে ব্যাটারি, আচ্ছা 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 একবার হ্যাঁ তুমি নাহলে এটা অ্যামাউন্টটা প্রাইসটা বা টোটালটা গ্রেটার দেন 10 বা 20 করে দেখো। কোনটা? আচ্ছা স্টিভের হুম। তো আইটেমটা কোয়ান্টিটি এবার দেখে নাও কোয়ান্টিটি বা টোটাল। টোটাল, হ্যাঁ টোটাল কি কি আছে? স্টিভের 20 আছে, 25 আছে, 49 আছে। গ্রেটার দেন 40 করে দাও। গ্রেটার দেন, এখানে সাইন একটা দাও খালি, টোটালটা গ্রেটার দেন 40 করে দাও। স্যার এখানে এই যে গ্রেটার দেন, না, আচ্ছা খালি এটা লিখলেই হয়ে যাবে। এন্টার মেরে দাও ওখানে গ্রেটার দেন এখানে 40। টোটাল আছে, फॉर्मूला लेने के बाद এটাও স্যার फॉर्मूला कंट्रोल कर दिए एंटर मान देने के बाद नहीं आया ये टाइप करना है हमको। अच्छा ये पूरा फॉर्मेशन हो गया तो वो सेव हो जाएगा। গ্রেটার দেন 40, স্যার এখানে গ্রেটার দেন 40 একটা ভ্যালু দিবেন জাস্ট, যা আছে একটাই আছে হয়তো না গ্রেটার গ্রেটার দেন দেন 40 তো 79, আরে ওইগুলো না, তোমার তো আবার এইগুলো ম্যাচ করতে হবে, স্টিভ আর ব্যাটারি। আচ্ছা তোমার তিনটে কন্ডিশনই তো ম্যাচ করতে হবে। তাহলে সবকটা আসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার ওখানে যা যা ক্রাইটেরিয়া উপরে দিচ্ছ, হ্যাঁ হ্যাঁ স্টিভ হতে হবে, ব্যাটারি হতে হবে, গ্রেটার দেন 40 হতে হবে। তাহলে আমাকে নতুন করে টেবিলটা আবার সিলেক্ট করতে লাগবে, ওটা করে দেখি একবার অ্যাড করে ये देखो मेरा यहाँ पे स्टीव का क्या क्या वैल्यूज है? 21, 50, 25, 39, 79। तो नेक्स्ट मैंने कंडीशन डाला है ग्रेटर देन 40, सॉरी ग्रेटर देन 50। तो इसमें कितने वैल्यूज आने चाहिए? एक, यहाँ पे एक ही वैल्यू आनी। ग्रेटर देन 50, হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা আমি আপনাকে কন্ট্রোল এ করুন, নাম্বার আমি বলে দিলাম। হ্যাঁ এটা কন্ট্রোল শিফট ডাউন অ্যারো করুন, করে ডান দিকে যান, শিফট করুন, শিফটটা টিপে রাখুন, শিফটটা টিপে রাখুন, ডান দিকে যান। अब ये जो आपने ऐड किया है ग्रेटर देन 50 और समथिंग कंडीशन do we need to create one more column for that ऐसा कुछ नहीं, ये तो टोटल कॉलम है ना, ये तो मेरा कॉलम है ही टेबल में। ये उसी में है। ये देखो ना, ये टोटल तो कॉलम है ही। टोटल में ठीक है हाँ उसमें हुआ टोटल में लिखता हूँ वहाँ पर और भी कैटेगरी डाल सकते हैं और भी आप एग्जैक्टली এখানে আছে স্টুডেন্ট লাস্টে খুলে রেখো अच्छा लिखो वहाँ पर क्वांटिटी भी करेंगे क्वांटिटी भी करेक्ट। একদম নিচে না ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ না তো রেঞ্জ তো টোটাল টেবিলটা সিলেক্ট করতে হবে। এটা আমার সাথে এখানে 273 অবধি লাস্ট उसको अलग से बनाना না এটা খালি এই একটা সেট সিলেক্ট করা আছে। अच्छा আচ্ছা স্যার এই গ্রেটার দেন 40 স্টিভের हाँ এখানে স্যার গ্রেটার দেন 40 टोटल 49 আছে 64 আছে, ग्रेटर देन 3000 तक ও আছে স্ট্যাটাস দেখছি এটা না, এই যে টোটালটা এই যে 49 আছে 64 আছে 72 আছে, अच्छा এগুলা সব अच्छा आपको स्टीवेरी হ্যাঁ সব ও না ও আচ্ছা এক্সেল কে বোকা বানানো তো সোজা না। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এবার এই জন্য না আমি কি করলাম, এখানে দেখো আমি এখানে কি করলাম, প্রথমে স্টিভ আর ব্যাটারিটা করলাম, আচ্ছা আচ্ছা তার নিচে নাম্বারটা দিয়ে করলাম, তাহলে আমার ইজিলি सेव कर देना क्वांटिटी भी डाल देना पूरी क्वांटिटी
প্রথমে স্যার আপনি কি করেছেন স্টিভ আর ব্যাটারি তারপর তারপরে হ্যাঁ, data। তিনটা একসাথে করলে কি হবে? ওইটা তিনটে কন্ডিশনে ট্রু হতে হবে, স্টিভ হতে হবে, ব্যাটারিজ হতে হবে, গ্রেটার দেন ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ হচ্ছে যেটা ক্রাইটেরিয়া বানালে ওটা। তো ওটার আমি লিখতে হবে তাহলে। না না কোনটা বানালে এখন টেবিলে নিউ টেবিল যেটা সিলেক্ট করছেন। হ্যাঁ এটা এখানে ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জটা পুট করতে হবে। हुआ। হ্যাঁ हाँ मतलब यहाँ पर आपको क्वांटिटी मिला तो तो आगे तो तो इशू कर হ্যালো হেলথ সেন্টার থেকে ফোন করলো তোকে? यहाँ करके ও দেখো তো আসলে रेट तो पूरा सिलेक्ट किया हाँ वो तो रेंज में मेंशन करना हाँ ग्रेटर देन फिर उसको अपने एडवांस में जाकर फिर उसको बेचा किस लोकेशन से कॉपी भी यहाँ पर देना है कॉपी जहाँ देना वो कॉपी ये जो जहाँ लग रहा है सेकंड जो स्टेप है वो मेरे को यहाँ पर लग रहा है बाकी सब तो कॉपी मेंशन है হ্যাঁ নাম্বারটা পেয়েছে? सेकंड वो कितना टेरिटरी हाँ। না না নরমাল ডেস্কে বাড়ি। হ্যাঁ तो ये वो समझ क्राइटेरिया रेंज में समझने में प्रॉब्लम होता है क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया रेंज है जहाँ पे आपका कंडीशन, दैट इज योर क्राइटेरिया। but এটা copy to कंडीशन क्राइटेरिया हाँ, क्राइटेरिया इज अनदर वर्ड फॉर कंडीशन इंग्लिश। कम रेंज हाँ ये ठीक है ना। अच्छा fix না हाँ greater than 20 তো আমি greater than 20 বা less than করেছি তো এবারে এইটা আসছে এবার ডেটাটা মিলিয়ে দেখে নিন ঠিকঠাক এসছে কিনা। তো greater than less than 0 ठीक है। Okay, now see, like one of you asked me the question, why do we need to do this? Very simple question, right? Excel, if I were doing this filter here, I can do this here itself. For example, I have admin, under item, I have batteries. Under salesperson, I have Steve. So I'll get smaller and smaller. And total, I have this number filter greater than whatever I am doing, greater than 50, which is the same thing. Only issue that happens is sometimes when you're doing it this way, na, your data either due to some you're not able to click properly or some issue with the Excel, you miss out something. और your data might get messed up. वो हम लोगों के दिमाग में अरे यार very important data है, अगर कुछ हो जाता है तो वैसे कुछ होता नहीं है लेकिन ये fear रहता है. So instead of this, you can try this. I did it in the office. Like what this. I did is I copied the file, duplicate copy, and I did it in this. In this. This is also one way. This also works fine. No issues with this. This or that other condition. So you can do here also, like you have this total, na? I can have number filters. I can say greater than or equal to, and I can click on this and I can add condition or is greater than, or I can say or is less than, let's say 25. अब दो आ गए, greater than 50 आया, less than 30 आया, दोनों condition. How? I went here, clicked on number filters. Then here there is a custom filter option right at the bottom. I click on it, I can put and condition means both have to be true. Or means either one of them have to be true. Yeah. Clear? Okay. To remove this, I'll click on filter, all my data comes back. I again click on filter
Suppose I want a query based on item. Let's say I'll choose something else this time, bubble wrap. All bubble wraps have come. Who is the salesperson? I want, let's say, Steve. Or I want Sandra this time. Or Steve and Sandra. So I can choose both. Say, okay. So Steve and Sandra again. And then I want a total which is more than 200. Greater than 200. Clear? ठीक है कंफर्टेबल ना greater than যেটা বললাম ওটা ফিল্টারে করে দিতে হবে না এটা তো filter ওখান থেকে আগে ফিল্টারটা অন করতে হবে on করলাম। হ্যাঁ স্ট্যাটাস অন করলাম তারপরে এখানে ফিল্টারে এখানে গিয়ে ক্লিক করলাম তো সার্চে না না সার্চে না এই যে প্রথমে আমি ফিল্টারটা অন করলাম প্রথমে আমার কিচ্ছু নেই অ্যারোগুলো নেই ফিল্টার অন করলাম ফিল্টার চলে এলো আমি এবার সেলস রেপ দিয়ে করতে পারি হয়তো ববি করলাম ববি চলে এলো তারপরে আইটেম করলাম আইটেমে চেয়ার চলে এলো তারপরে যদি আইটেম টোটাল করি নাম্বার ফিল্টার গ্রেটার দ্যান 600 ওকে করলাম আচ্ছা নাম্বার ফিল্টার গ্রেটার দেন আমার যে কোনো অর্ডারে করতে পারি নট নেসেসারি যে নিউমেরিকটা লাস্টে হতে হবে कस्टम फिल्टर भी है হুম Okay, done everyone? सबको याद है हाउ टू एनेबल शॉर्टकट आइकन शॉर्टकट्स कैसे देख सकते हैं आपको ये ऑल बटन दाबे क्या सुरेंद्र जी एकदम ऑल दाबे तो बता दो अचानक पूछा ना तो थोड़ा ब्लैंक हो गया हाँ ऑल दबा के कुछ सेकंड करके छोड़ दो গ্রেটার দেন অর ইকুয়ালস টু এটা खाली ग्रेटर देन আছে अब यहाँ पे देखो ये फिल्टर वाला जो है ना ये Y2 में आ रहा है না গ্রেটার দেন আর ইকুয়ালস টু দুটো इसका मतलब डेटा इज A and then filter is T फिल्टर आ जाएगा मतलब क्या हुआ नहीं শর্টকাট কি है तो তো ये অল্ট এই কোনো শর্টকাট দেখবার জন্য অল্ট বাটনটা কিছুক্ষণ ক্লিক করে ছেড়ে দেবে আচ্ছা এবার ওর লেটার্স দেখাবে मेरे भाई फोन में यार हाँ? ये दूसरा जगह में दूसरा जगह में दिस इज Y2 is for this BI publisher actually not for the filter for the main tab
যেটা পেয়ে অল্টটা একটু ক্লিক করুন, অল্ট বাটনটা ক্লিক করে ছেড়ে দিন, অল্টটা ALT, হ্যাঁ ছেড়ে দিন। হ্যাঁ এই যে এইগুলো হচ্ছে শর্টকাট। সাপোজ আই ওয়ান্ট টু গো টু হোম, H এর ভেতরে যে কোনো শর্টকাট, ইনসার্ট ইজ I, রো ইজ R, only আর ওই যে ওখানে দেখুন ফলো করুন, H মানে হোম, এইচটা ক্লিক করুন, না ক্লিক করবেন না, না না নট ক্লিক, সরি টাইপ করুন H। হ্যাঁ এবার ইনসার্ট দেখুন, ইনসার্ট কোথায় আছে, ওর লেটারটা বলে দেবে, ক্লিক করবেন না উইদাউট দ্য মাউস, আই আই, তাহলে এবার আইটা ক্লিক করুন, আইটা টাইপ করুন। হ্যাঁ রো ইনসার্ট করতে গেলে ও এটা মানে ইজি ওইটাই দেখাচ্ছি, হ্যাঁ আর করুন, তারপরে বলছি। হলো একটা রো দেখুন, ব্ল্যাঙ্ক রো ইনসার্ট হয়ে গেছে মাঝখানটায়, হলো তো। এবার this actually if you do it initially it will be slow, but once you do it couple of times, Alt H I R, yes Alt H I R, Alt H I R, বলছি আমি যদি একটা রো সিলেক্ট করে কন্ট্রোল প্লাস দিই তাহলে তো রো অ্যাড হয়ে যাবে। those are shortcuts, shorter cuts I should say. অল্ট আই মানে ইনসার্ট রো Alt H I R, H হচ্ছে হোমের জন্য, ও কোথায় আছে লোকেশন, অল্ট এইচ আই আর মানে রো, সি হলে কলাম। এবার যেখানে ক্লিক করেছেন Alt H I C, এই দেখুন কলম অ্যাড হয়ে গেল। আচ্ছা, let's take a step forward. So far we were doing this kind of data, and suppose I want customer wise what is my total sale, customer wise total sale, how will you do it? So we will shortlist one of the reference company को या किसी भी अच्छा फिल्टर करेंगे, you mean filter? yes अच्छा फिल्टर करें, clear the let's say back Berkshire, then I want the total for Berkshire, यहाँ पे नीचे एक दे रहा है। Now if I remove this filter, I go here, I want Ameritrade, okay, then I look at the total, it has changed, ठीक है। Why is this happening? Does it happen every time? if you apply filter then it will never No, तो भी किया हुआ है it has to be a table. So how do we convert this into a table? We first select the data, entire thing. Let me first make it into a range first. Table कहाँ गया? फॉर्मूला टेबल आ गई नहीं, happen इसको मैं उल्टा करना चाह रहा था, convert to range. फॉर्मूला टेबल आ गई Format as table है, actually I wanted to convert this into a range. Normally यहीं पे रहता है। Convert to range, right click my convert to range. So if I convert to range, what will happen? See, if it is a range, then my data will remain static here. The total that I'm seeing here, na,
this table, if I now remove, if I now put a filter here, data and filter, and I just do a filter on, let's say, Steve. Okay, this is there because my already this total is there. If I remove this delete row, then I don't have this also. चूज कर लेना खुद अपने आप को ही देना होगा आ जाएगा. This is one. Yeah. Suppose I want the total of all the customers. choose all of them Yes. That is one. Another option, there are multiple options for doing this. One option is I don't want to filter, let's say. I have a option, something called a subtotal. What is a subtotal? Subtotal, for doing subtotal, first I'll do a sort on whichever column I want. Suppose I want it by customer, I'll do a sort on customer first. Then I will go to, on the right hand side under data tab, there is a subtotal. Okay. I click on subtotal, then this row will come. Hello. হ্যাঁ বলুন আচ্ছা আপনি একটা নাম্বার লিখে নেবেন 400 179 47 47 হ্যাঁ ও হ্যাঁ হ্যাঁ কথা বলুন হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ল্যান্ডলাইন হ্যাঁ হ্যাঁ okay so see here I have to do at each change of customer name I want a sum and I want a value added on the total column. Then I say okay. So what system will do is it will do a breakup of the customer wise total. See this here. So this is all Ameritrade. Ameritrade ka total hai. Then this is Berkshire Hathaway. एक मिनट आगे देखें ना तारपरे करो. Then this is Berkshire. Now see this is coming at the bottom, which is a bit inconvenient. So what I can do is I'll again go back to my subtotal. Here there is an option which is saying summary below data. I don't want this. I want above the data. Above the data is actually better option. or we can create one more column side में the moment it ends वहाँ पर कर सकते हैं হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ বলুন ফোন ধরছে না 400 একদম যেদিকে পাওয়া যায় ওদিকে 179 47 ওখানে আপনি 91 বা 33 কোন মোবাইল থেকে করছেন এটা ল্যান্ডলাইন তো আপনাকে 33 করতে হবে না না 33 तो जो हिसाब से वो हिसाब से मिलता है হ্যাঁ হ্যাঁ আরে আমার ইচ্ছে তোমার ব্যাংক সার্ভার ডাউন আচ্ছা गॉट इट क्या बोलते हैं वो समझ नहीं सकता এটা इसके ऊपर आ रहा है गॉट इट एवरीबॉडी এই যে টোটালটা এলো গ্র্যান্ড টোটাল ইজ this is my individual total नया सिस्टम आ गया है पुराना वाला खत्म हो गया ठीक है clear if I want to remove this I can come here I can redo the entire thing or I can say remove all so total remove ho jayega total whatever I have added data ही में from subtotal this entire thing हाँ. can be See now it's back to the what it was. Let me show you one. Suppose I want it salesperson wise. First thing that I have to do is do a sorting. Then I go to subtotal.
I want at each change in sales rep, I want a sum of the total. Clear? Then I say okay. I get a grand total and I get a Bobby total, means salesperson total. Then I get a Duck total. Then I get a Kelly total, Molly total. These are all salesperson wise total. ये कैसे होती है ग्रुपिंग Grouping wise. कैसे होती है वही यहाँ पे सब टोटल क्लिक करने से तो डेटा के sorting अंदर सॉर्टिंग जे कॉलम এর উপরে whichever column you want to use, do a sorting on that if column. I want to work on the whole page. Whole page, but you can only do one column at a time. तो फिर से बता दीजिए हाँ, इसमें क्या किया मैंने पहले यहाँ पे रिमूव ऑल कर देता हूँ. नॉर्मल आ गया. मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डेटा देयर इज सब टोटल. सब टोटल में गया basis of what I wanted, let's say basis of salesperson. So I choose salesperson from here. Then I do sum, which my function. It can be count also, means number. Count, average, max, min, जो चाहिए. लेकिन एक ही function, एक ही criteria. I can't do more than one. Now this is sum, and I want it on total. I can do it on quantity also, no problem. More than one also I can do here. Here I can choose more than one. And then I say okay. So salesperson wise कितना total 123 यूनिट बॉबी ने बेचा है. Total value is this. ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, लैपटॉप है, बैटरी है, माउस पैड है, बॉक्स है, चेयर है, मिला के 123. Correct? Understood? Data. Last sorting করতে হবে না subtotal. হ্যাঁ, filter sorting. হ্যাঁ, sorting করতে হবে হ্যাঁ, যে ডেটা যে ক্রাইটেরিয়ার উপরে দরকার. সাবটোটাল ক্লিক করা যাচ্ছে মানে এটা अब करो. तो सब टोटल करना है हाँ, সাবটোটালটা স্যার এখানে ক্লিক একবার এই টেবিলটা সিলেক্ট করে দেখো তো. না নালে ওটাকে কনভার্ট টু রেঞ্জ করো তো একবার. কনভার্ট টু টেবিল আসছে, টেবিল আসছে টেবিলে গিয়ে কনভার্ট টু রেঞ্জ করো. না এস ওকে, হ্যাঁ, ওকে করো. এবার দেখো তো. হ্যাঁ এবার আচ্ছা এটা করতে গেলে কনভার্ট টু রেঞ্জ এটা হ্যাঁ টেবিলের উপরে করছে না, রেঞ্জের উপরে করছে. আচ্ছা এটা sorting করে নিলাম. হ্যাঁ. আমি তো কেনির উপর চাইছি না. এবার আমি কেলি হচ্ছে সেলস পারসন. সেলস পারসন. তো আমি এখন যাব হচ্ছে এখানে সাবটোটালে ये टेबल में राइट क्लिक কাস্টমার সেভলি কেন সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তারপরে ইউজ ফাংশন অফ দ্য ওটা হচ্ছে সাম. সাম তারপর প্রথমে একটা সিম্পল করুন, টোটাল করুন. সাম, হ্যাঁ সাম. সাম তারপর অ্যাড সাবটোটাল টু না ওই টোটালটা না, উপরেরটা হবে সেলস পারসন. ওই সামটাই টোটাল বলছে. স্যার এখানে সাম হ্যাঁ তারপর হচ্ছে টোটাল হ্যাঁ, টোটালটাই ক্লিক করে. আচ্ছা ওকে এখানে কাস্টমার নেম আমি স্যার সর্ট করেছিলাম, তো কাস্টমার নেমটাই এখানে লিখবো আর অ্যাড সাবটোটাল টু টোটাল করে নাও. টোটাল। এখানে স্ট্যাটাসও সিলেক্টেড ছিল, স্ট্যাটাসটা আনসিলেক্ট করে। হ্যাঁ আচ্ছা পেজ ব্রেকডাউন ওটা দরকার নেই, আমি পরে দেখাচ্ছি. এটা সামারি বিলো ডাটা। হ্যাঁ উপরে ওটাকে আনটিক করে দাও, তাহলে উপরে আসবে. আচ্ছা, তাহলে উপরে নিচে গিয়ে হয়েছে ম্যাডাম. अच्छा रिप्लेस करंट टोटल हट जाए क्लिक करना पड़ेगा ঠিক আছে এটা এসে গেছে তো এটাকে যদি ওই ক্লিক করে দেখুন ওটা মিনিমাইজ হচ্ছে কিনা. এখানে যেরকম দেখুন আমি এটা ক্লিক করলে মিনিমাইজ হয়ে যাচ্ছে. এটা সুবিধা হচ্ছে কি, when you are presenting data you can minimize everybody's data. Suppose you want to show Kolkata, then you want to show Bangalore, you want to show Delhi, you want to show Bombay, so you can do this individually. আর এটা তো ওয়ান কলাম ওয়ান বাই ওয়ান আসবে
আচ্ছা আমি আবার মানে ওইরকম চাইছি যা ক্রাইটেরিয়া আপনার যে লোকেশন, এটা যেমন সেলস পারসন ওয়াইজ, আপনি যদি কাস্টমার ওয়াইজ চান, এবার আমি যদি পুরো সেলস পারসন চাই এটা তো পুরোই তো সেলস পারসন। আর এটা হচ্ছে গ্র্যান্ড টোটাল, গ্র্যান্ড টোটাল হচ্ছে অ্যাক্রস অল। না কেন ক্যালি, সবাই এসছে তো। আপনি এখানে দেখুন, ডাগের টোটাল, কেলির টোটাল, মলির টোটাল সবাই এসছে। না আমাদের না হবেই না, আপনার যদি সাব টোটাল লেফটে সাব টোটাল করুন। না আপনি তো ফিল্টার করছেন, ফিল্টার করেছিলাম না ফিল্টার তো নয়, আপনি সাব টোটাল করবেন না, আপনি ফিল্টারটা সরিয়ে দিন। হ্যাঁ এবার দেখুন, ওই দেখুন নিচে গ্র্যান্ড টোটাল রয়েছে তো নিচে আপনার, উপরে যান, উপরে যান, ওই যে কেলি টোটাল আছে, নিচে আসুন। ও আপনার ফিল্টারের উপরে করেছেন, তাহলে আপনার এখানে আমার ওই গ্র্যান্ড টোটাল আর এক্সট্রা কলাম গুলোকে ডিলিট করে দিন, কেলি টোটাল কলামটা ডিলিট করে, রোটা ডিলিট করে দিন। अच्छा স্যার এখানে আমার সব মাঝখানেই আবার আসছে টোটাল গুলো। হ্যাঁ এই মাইনাসটা ক্লিক করুন। तो नहीं कर হ্যাঁ ও আচ্ছা 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 ডিলিট করে দিলাম স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, এবার আবার করুন। ये हमने किया था सपोर्टर में जा सकते हैं হুম तो बॉटम में सब क्या आ गया इफ यू डोंट वांट इन बॉटम इन लोगों हाँ, को तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है विच सेज समरी बिलो डेटा, इसको हटा दो ये हटा दूं ओके तो वो ऊपर आ जाए। अच्छा अपना पड़ जाएगा वो ऑलरेडी सेट है স্যার আমি ওই ফিল্টারটাকে সরিয়ে দিয়েছি এবার আমার সাব টোটাল করুন। हाँ, हाँ, हाँ डब्ल्यू ओके ओके हो गया ना ईबी अरे वो साला भी कर हाँ अरे साला अभी जनाब का फोन आया कि ये तो बुलेट वाला है सब बुलेट भेज दिया हम वन ग्रैंड टोटल में अपने मतलब 0 आ रहा है 0 लिख के आ रहा हाँ है वो क्यों आना तो नहीं चाहिए। आई डोंट नो और जब बाकी सबकी वहां पर सब हो गया है सब कुछ हो गया लेकिन जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ग्रैंड टोटल एंड एवरीथिंग वो हाँ। लिख आ रहा है हाँ तो डब्ल्यू ये तो ठीक आ रहा है नहीं तुम्हारा शायद वो टोटल रो रह गया है, मैंने टोटल रो डिलीट कर दिया। ये ग्रैंड टोटल वो ये वो करता है कैलकुलेट, दिस इज डिफरेंट। ओके जैसे बॉबी टोटल हाँ डब टोटल है कैली टोटल है ये सब भी हमारे सब सबका जीरो है, सब तो तुमने कुछ और सिलेक्ट किया होगा, उसमें टोटल पे टिक नहीं मारा होगा। सब टोटल में जाओ, यहाँ पे देखो सब टोटल है, हाँ देन आई हैड क्लिक्ड ऑन टोटल हियर एंड टोटल एंड क्वांटिटी ओके टोटल क्वांटिटी सेट किया दोनों सिलेक्टेड है। हाँ ये सेल्स रेप है, हाँ सम भी है सम भी है, यस और रिप्लेस करंट सब टोटल्स, Yes, ओके okay. एंड देन से ओके। यस डिड दैट नहीं आ रहा है ऊपर के नीचे का जो टेबल है उसमें सब कुछ आ रहा है स्टीव के लेकिन हाँ। ऊपर जो लिख के आता है ग्रैंड टोटल बॉबी ये टोटल हाँ ये माइनस पे क्लिक करो ना, साइड में माइनस है ना। ग्रुपिंग बोल रहे हैं हाँ ग्रुप आया, लेफ्ट में माइनस, ये माइनस नहीं दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है इस पे क्लिक करो, माइनस पे क्लिक करो तो प्लस हो जाएगा, मीन्स कोलैप्स हो जाएगा। ओके হ্যাঁ তখন ওরা কাজটা করলে ওটা দেয় हुआ क्यों, क्या हो रहा है। तुम्हारे टोटल में वैल्यूज है ना, टोटल वैल्यू यहाँ नीचे नहीं है फिल्टर हटा दो पहली बार, ও মাইনাস গুলো করলে সবগুলো একসাথে একদম টপেরটা মাইনাস করলে সবগুলো একসাথে চলে আসে। इसमें ना तुम्हारे नीचे आ रहा है, नहीं है ये है ना ग्रैंड टोटल, प्रिंटेड लेआउट का आगे दिन का ये कब तक आ रहा है। এখন অবধি প্রিন্টেড কাজ হয়ে গেছে আজকে নিয়ে
আপনার চিন্তা নেই আপনাকে না আমাকে বলতে না ঠিক আছে কোনো অসুবিধা कि हमको इसको दोस्तों ना किसी को आईडी भेजना है आईडी पासवर्ड भेजना है और 50 आदमी को एक के साथ भेजना है कोई सिस्टम में तो मोबाइल कैसे भेजते हैं कैसे भेजना है? आप अलग अलग तरीके से हो सकता है जैसे एक हो सकता है यू कैन गिव अ हम लोग मेल मर्ज बोलते हैं मेल मर्ज कर सकते हैं अनदर ऑप्शन है ये मोबाइल से नहीं होता मोबाइल सिस्टम में और उसमें क्या है इसमें ऐप होते हैं अलग अलग ऐप होते हैं थ्रू दैट ऐप यू कैन सेंड इट अब एक कॉमन मैसेज आ गया क्योंकि उसमें क्या होगा वो बैकएंड से डेटा भी उठाना पड़ेगा किसी का आईडी पासवर्ड देना है पर एक अलग अलग देगा तो बहुत टाइम लगेगा कैसा एक साथ हो सकता है हाँ। नहीं VLOOKUP এ ওটা পড়া উনি ইমেলও পাঠাতে চাইছেন ও পে স্লিপে যেরকম করা থাকে না একটা সিস্টেম ईमेल या व्हाट्सएप या व्हाट्सएप पे क्या लिखा है उसका व्हाट्सएप में भी जा सकता है लेकिन व्हाट्सएप का एक अलग ऐप आता है वो ऐप आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है पैसा लगता है जो हुआ हाँ ऐप बना दी हाँ आजकल जो आपने देखा होगा इफ यू गो टू मेक माई ट्रिप और यू लोग जो जैसे बाइजूस या कोई भी ऐप में आप सब्सक्राइब कर लो या फिर यू गो एंड हिट बाई सम सब्सक्रिप्शन तो वो आपको कंटिन्यू व्हाट्सएप में मैसेज भेजता रहता है लेकिन आपका नाम देकर कि डियर सौरभ डियर सुरेंद्र डियर दिस डियर दैट वो तो अलग अलग आपका वो तो उठा रहा है वहां पे उसका एक लिस्ट है लिस्ट में सबका नाम लिखा हुआ है वो एक ही मैसेज सबको नाम चेंज कर देगा वो ऐप से होता है ऐप नहीं अच्छा this is okay now see what we were doing so far is like this now here there was some other option where you say page break between groups page break का मतलब है कि हाँ ये हर सेल्स पर्सन के बाद में एक एक डिफरेंट पेज में आएगा टोटल तो इसमें सपोज यू वांट टू सेंड इट टू समवन इट इज वेरी इजी फॉर यू ये पहले बॉबी का टोटल आया देन गो टू द नेक्स्ट पेज बॉबी का टोटल जब खत्म होगा तब जाके नेक्स्ट वाला एक नया पेज में आएगा डक का टोटल आया ऑन अ न्यू पेज देन यू फिनिश डक्स डिटेल्स देन केलीज डिटेल ऑन अनदर पेज तो ये किसी को भेजने के लिए प्रिंट आउट देने के लिए आसान रहता है यू ओनली गेट देयर डेटा understood that is using page break what did we do here we went here subtotal here there is one option page break between groups that's all you have to tick that প্রিভিউটা কি করে হ্যাঁ print preview এখানে ফাইল থেকে গিয়ে প্রিন্ট আছে ওখান থেকে অথবা এই শর্টকাট থেকে প্রিন্ট প্রিভিউ show print preview এটা তো টোটাল না ফাইল প্রিন্টে গিয়ে করলেই ওই ডান দিকেরটা হচ্ছে প্রিন্ট প্রিভিউ ওই যে সাদা জায়গাটা হ্যাঁ ওকে নাও this is good okay but there are some shortcomings what kind of shortcoming can you think of what is a disadvantage can you think of any disadvantage of this subtotal lot of pages lot of pages what else lot of chaos chaos क्यों टोटल दे रहा है और chaos बोल रहा है ये तो अपने समझने के ऊपर है but anything obvious thing does it hit you you cannot do a subtotal on more than one column it is either customer name or salesperson or item type कोई एक कॉलम पे हो सकता है not in order कैन यू डू मोर देन वन कॉलम इसके लिए चाहिए what any feature that you can think of pivot table PivotTable
Pivot table is a very powerful feature which we can use for summarization purpose. What purpose? Summarization. The exact thing what we were doing here, we will now see, we will now get into pivot. How do we do this? So let me first delete this part. Then what I will do is I'll remove the subtotal. So I'm back to my original data as it was. I'll do a sorting 1, 2, 3, 4. Up, everybody please watch. First thing that I have to do is pivot table mein, I have to identify on what is my data set. On what data am I going to do the summarization? Okay. For that, I have my table. I'll do Control L. So मेरा पूरा data select हो गया. Okay. So my entire data set is now visible here. Now, next thing is I have to go to Insert, Pivot Table. Pivot table, pivot table, different. ছোট হলো আপনি এটা দেখুন আমি পরে আপনাকে এটা বলে দেব हुआ pivot table click on this इसमें table range हुआ पहले जो मैंने select किया है वो by default आया if I did not select I have to give it over here okay please watch first then do I want it on a new worksheet on another sheet or in the same sheet usually I prefer initially doing it on the same sheet because I can see the data and I can see the summary side by side. So I will do it in the same worksheet. Where do I want it? I will go to an empty place and click on it. जैसे advanced filter में empty place में click कर रहे थे वैसा ही. Then I say okay. तो इसमें क्या हुआ? By default, system has created a pivot table over here. Has created a place for the pivot table here and it has put the columns over here. There are some rules of pivot table. In that particular range of data that you are giving, every column must have a title. Header must be there. There cannot be empty rows in that table set. Okay, no empty rows. And header column is required. Then suppose I want it based on customer name. I'll click here. By default, the customer name will come in rows. Automatically chale aaye. Next, I want a total by the total column. We were doing this in SubTotal also. I click on SubTotal. So यहाँ पे customer wise total आ गया. Got it? Okay, everybody. Next, I want customer wise or sales rep wise, sales representative wise. All I have to do is go to sales representative, click on sales rep. तो एक के नीचे एक आ गया ये थोड़ा गंदा लग रहा है. So what I can do is I can scroll down. Sales rep is here. I can drag it and move it to columns here. तो फिर एक ऐसा टेबल जैसा आ गया मेरा. Nice. So Ameritrade, who is my salesperson? Sandra. CNA, who is my salesperson? Scott. Or let's look at Steve. Steve has more than one customer. No, only one customer. Mets. Understood, everybody? Here, the advantage is, again, if I click outside this pivot table, then all my pivot table field will go. If I click, this list will
Got it? Now, if I want to add the total for quantity, I'll just click here. My quantity wise total will also be displayed along with my total price. Now I have salesperson and customer. I want to add item also. I click on item wise again. I can use multiple criteria. There is no limit. Understood, everybody? So what is pivot table? Pivot table is nothing but presenting a summary of your data. What is it doing? It is telling you how many people bought a particular item, let's say. Adobe Acrobat, how many people bought? You have the total here. Now you want to see a breakup of that data. All you have to do is double click on this. You will get your data here. It is like the filter on your data. Got it? Try this. স্যার এটাকে একদম নরমাল কিভাবে হবে? Hello? ও আচ্ছা। প্রথমে এটাকে সিলেক্ট করতে হবে। তখন আপলোডটা থেকে রিমুভ কর। তারপরে আচ্ছা ওটা পিভট টেবিল কিবোর্ড টেবিলটা এখানে বললেন তারপরে আপনি আমাদের ওয়েবসাইটে যেতে পারেন। আপনি অরাকল কোন কোর্স দেখতে চান? সিলেক্ট করলাম। ইনসার্ট কিবোর্ড টেবিল আচ্ছা আচ্ছা। এখন না অরাকলের ভিতরে অনেক রকম কোর্স আছে। SQL হয়, PLSQL হয়, ডেটাবেস হয়, অরাকল অ্যাপ্লিকেশন হয়, তারপরে এমটি সেল লোকেশন চুজ করতে হবে। আচ্ছা আপনারা থাকেন কোথায়? এটা তো করলাম। আমাদের অফিস সাউথ লোকেশন একদিন ওকে নিয়ে আসুন। ও না না আমাদের একটা সাউথ সিটি মলের পাশেও একটা সেন্টার। একদিন ওকে নিয়ে আসুন, তাহলে এক্স্যাক্টলি কি দরকার ও সামনাসামনি কথা হবে, কি কোর্স আউটলাইন আছে না আছে, ডিউরেশন সব। আর নাহলে আমাদের ওয়েবসাইটে সব দেওয়া আছে, palium.com। Palium skills, PALIUM skills। ঠিক গায়ে আপনি এই যাদবপুর থানা থেকে যখন মলের দিকে যাচ্ছেন একটা পেট্রোল পাম্প পরে দেখতে এটা তো আছে তার ঠিক আগে। হ্যাঁ আপনাকে সাউথ সিটি মোটর দিয়ে যেতে হবে, তার আগেই একটা পেট্রোল পাম্পের আগেই একটা মিষ্টির দোকান পড়ে, আগে একটা ডামিনোস পিজা ছিল, এখন ওটা বন্ধ হয়ে একটা ওয়াও চিকেন। উল্টো দিকে ইডিএফ এর মাঠটা আছে, অরবিন্দ সেবা কেন্দ্র, ওইখানটাতে গলি দিয়ে ঢুকে 4-5টা বাড়ি পরে বড় করে প্যালিয়ামের বোর্ড। আমরা রোজই খোলা থাকি সকাল 10টা 10:30 থেকে 7টা 7:30। হ্যাঁ আমরা এইগুলো আনসার করি কলস। হ্যাঁ প্যালিয়াম স্কিলস। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ও কি চায় না চায় না। এক্স্যাক্টলি ডিউরেশন আছে সব। হ্যাঁ 5-7 টাকা। আপনার নাম কি মিস্টার দেবাশিস? সিলেক্ট করলাম, ইনসার্ট থেকে পিভট টেবিল। হ্যাঁ এবার এটা রেঞ্জ দেখালো, হ্যাঁ মানে এক্সিস্টিং এর মধ্যে করব। এক্সিস্টিং। হ্যাঁ ক্লিক, এবার এই খালি জায়গায় একটা ক্লিক করুন। হ্যাঁ ওকে। এই ডেটা সোর্স রেফারেন্স ইজ নট ভ্যালিড। হ্যাঁ তার মানে কি হচ্ছে, ডেটা সোর্সে আমার হয়তো কলম নেম হয়তো নেই, কলম হেডার নেই হয়তো। একবার দেখে নিন আপনি যে টেবিলটা সিলেক্ট করেছেন কি সিলেক্ট করেছেন, দেখুন হেডার নেই। টু থেকে সিলেক্ট হয়েছে, 1 থেকে হয় না। আচ্ছা স্যার আমার এখানে এটা আসলো, এখন এবার তুমি এখানে এটা ক্লিক করো। এটা
হচ্ছে না। ये इतना ये कौन सा कॉम्बिनेशन तीन आर जैसे तीन এটা নিচে চলে। ও আচ্ছা। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এটা করলাম হ্যাঁ। এখান থেকে এক সেকেন্ড। হ্যাঁ এখান থেকে হ্যাঁ শুরু করেছি হ্যাঁ। এবার পিভট টেবিল করলাম এবার এটা হ্যাঁ। আছে এটা এক্সিস্টিং এর মধ্যে হ্যাঁ। লোকেশন দিয়ে দিচ্ছি খালি জায়গাটা গিয়ে হ্যাঁ ওকে করে আবার দেখ কন্ট্রোল এখন দিয়ে পুরো হয়ে যাবে না কন্ট্রোল পুরো ये सेलेक्ट करके ये करना होगा ये सब कोई आइटम क्या हुआ? अरे ठीक ठाक ना this for quantity you have স্যার सही है আরেকবার বলুন insert হয়ে গেছে এবার আপনি ওখানে গিয়ে সেলস পাস কাস্টমার নেমে ক্লিক করুন টোটাল দিয়ে দিন টোটালটা নিচে আসুন নিচে হ্যাঁ টোটাল ট্যাক্স কাস্টমার ওয়াইজ টোটাল স্যার এই সেলস পারসেন্ট সেলস রেপে ক্লিক করুন সেলস রেপটা যদি কলামে চান সেলস রেপটাকে ক্লিক করে কলামে টেনে নিয়ে চলে যান তো এখানে কলামে অলরেডি একটা কি আছে ভ্যালু কলমে মার্কেট তো নিয়ে যেতে পারবো ওরকম হ্যাঁ হ্যাঁ রিমুভ ফিল্ড আচ্ছা নিচে ভ্যালুসটাও সরে যাবে हमने টোটাল আচ্ছা টোটাল আর কোয়ান্টিটি हाँ हमने पायलट टेबल चूज किया हाँ उसके लिए एक आइटम चूज करे क्वांटिटी चूज किया हमने क्वांटिटी के बाद हम लोग सेकंड आइटम चूज कर रहे हैं उसके नीचे आ जाता है आएगा तो क्योंकि क्या होता है ये देखो यहाँ पे जब मैं डिफॉल्ट मिल जाएगा माल अवेलेबल कोई मिल जाएगा यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ ना बाय डिफॉल्ट जैसे ही मैं यहाँ पे कोई कॉलम या आइटम दूंगा हाँ। ये सेकंड वाला इसके नीचे आ जाता है कहाँ है देखो नीचे है आइटम आइटम है
तो एक के नीचे एक आएगा बाय डिफॉल्ट। अगर ऊपर नीचे करना है तो मुझे फिर इसको ऊपर खींच के ऊपर डाल देना है। W हो गया कैसे? हाँ, इस साइड में है तो इसको खींच के यहाँ पे डाल दो। तो ये आइटम टाइप सर्विसेज, ऑफिस सप्लाई। पहले जा रहा था এসছে মানে আমি ওরকম ভাবে মানে সেগ্রিগেট করতে চাই কিভাবে আসবে কোনটা ঠিক এই লেগে? যে सब कर दिया এই যে আইটেম এরকম পরপর এরকম আসছে হ্যাঁ, তো আইটেম টাইপ তো ওই আছে, বুঝছেন? কম্পিউটার সাপ্লাইজ তো আইটেম সাম টাইপ। অফ টোটালটা কি আসছে এখানে সাম অফ টোটালটা ওটা হচ্ছে ওই টেবিলটার নাম। क्या बोल रहा है আচ্ছা, যে টোটাল করছো टेबल नाम के हो गया চেঞ্জ করে দিন। ক্যাপচার করে বড় বড় হ্যাঁ, তো এবার পিভট টেবিলটা বাইরে ক্লিক করুন। समझ गया बॉल हाँ। लियो मिनट में ये डब्ल्यू ওর ভেতরে ক্লিক করলেই ওই ফিল্ড লিস্টে চলে আসবে। हाँ আচ্ছা আমার এই টেবিল अभी क्या हो गया अभी ये तो खत्म हो गया ना पूरा যে কোনো একটা সামের ভ্যালুতে ডবল ক্লিক করুন। সাবের ভ্যালুতে মানে এখানে গ্র্যান্ড টোটালে না, এই মাঝখানে হ্যাঁ ডবল ক্লিক করো। ये होता है ভ্যালু নিয়ে ওই টোটালটা হয়েছে ওটা আচ্ছা আচ্ছা वेट वेट আর ব্যাক করতে গেলে আবার এটা ডিলিট করে দাও। স্যার আমি ওই ওরকম দেখতে চাইছি যে হ্যাঁ, ডবল ক্লিক করুন, নাম্বার ডবল ক্লিক করুন, স্যার এটা যাবো কি वाइट और ब्लैक ही होता है ডিলিট করে দিন। স্যার স্যার ডাবল ক্লিক একবার ক্লিক করুন, প্রথমে একটা ক্লিক করুন, হ্যাঁ করে তারপর ডবল ক্লিক। স্যার এটা বেসিক্যালি দিচ্ছে হচ্ছে এই কাস্টমার নেম, হ্যাঁ কাস্টমার নেমের আন্ডারে হচ্ছে সেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, হ্যাঁ তার টোটালটা হ্যাঁ এদিকে নিচে ব্র্যান্ড টোটাল हो रहा है सबका? वैल्यू ब्रेकअप देख लिए हैं डबल क्लिक करके? हाँ ये तो पता चल जाएगा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये जैसे हम लोग ये खींचकर रोज और कॉलम्स कर रहे थे ना, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन जस्ट क्लिक हियर ऑन दिस एरो एंड यू कैन से मूव टू कॉलम लेबल्स, तो वो फिर मूव कर देगा। palium क्रैश করে এই যে এখানে ডিটেইলসটা যাবো ডাবল স্যার কি বলছিলাম ও ওইটা हुआ सबका? आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पे वी हैव मोर देन वन, सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस फील्ड। सो ये ढंग का थोड़ा वैल्यूज आ जाएगा। यहाँ पे सेल्स रेफ वाइज डेटा आ गया, ठीक है। अब देखो, हर बार हम लोग टेबल पे क्लिक करते हैं, सो दिस लिस्ट कम्स, सो इट इज टेकिंग अप स्पेस, इट इज अ बिट इरिटेटिंग ऑल्सो समटाइम्स कि अरे यार मुझे सिर्फ टेबल देखना है, राइट? तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू दिस पिवट टेबल analyze analyze option, and then there is a field list. Click on this, it will go away. Then even if you click on pivot table, it will not come. ठीक है ना? फिर वहां पे फील्ड लिस्ट है, फील्ड लिस्ट पे क्लिक करो। हाँ, तो दोबारा लाने के लिए क्लिक ऑन फील्ड लिस्ट, फिर से आप वापस आ जाएगा, ठीक है ना? याद रखना, अगर ये नहीं आता है तो यू नो फील्ड लिस्ट, चेक फील्ड लिस्ट वेदर इट इज enabled or not. फील्ड हेडर्स प्लस माइनस जो बटन्स हैं, those you can switch off, switch on based on your requirement. স্যার ওই ফাইলটা একটা কাজ করা দিচ্ছে না কেন? অন্য নালে কপি করে নিন না। স্যার আমাকে এই জিনিসটা দেখাবেন যে এখানে যেরকম হোয়াইট আছে না, যেগুলো কলম রো
কিছু আসবে না, এরকম হোয়াইট ওইটা ও হোয়াইট, আচ্ছা ওটা আমরা ওই পেজ লেআউট একদিন করবো, তখন আবার দেখিয়ে দেবো। হুম। আমাকে ওই পিভট টেবিলটা আরেকবার বলবেন? আমি তো ওই অবধি করেছি, বুঝে গেছি, হ্যাঁ। কিন্তু তারপর এবার এখানে দেখুন অ্যানালাইজ বলে একটা অপশন আছে পিভট টেবিলে, না, আমি আপনি পিভট টেবিলটা আগে বানান, আবার আপনার তো ওটা উড়ে গেল। আপনার ডেটা হ্যাঁ ওটাই আপনার আগের মতনই ইস্যুটা হচ্ছে, ওটা কপি করে নিন, আপনার এই টেবিলটা নয় তো সেলস ডেটা টু। স্যার আপনি বলেন না পেজ ব্রেক করে করে ওটা সাব টোটালে ছিল, এখানে এখানে আর হবে না, না ওই করে গেল। हुआ सबका? अच्छा है। আমি এটাকে ওরকম করে অ্যারেঞ্জ করব, কোনটাকে এটাকে কি করতে ওরকম ভাবে। ও কলম ওয়াইজ, ওটাকে কলমে ঠেলে দিন, টেনে কানটা ধরে টেনে দিন, ক্লিক করুন, আগে আগে ক্লিক করুন, ওই ফিল্ড লিস্টটা দেখা দেখুন, ফিল্ড লিস্ট কলমে টেনে নিয়ে চলে যান, এটাকে হ্যাঁ যেটা আপনি কলমে দেখতে চাইছেন। তারপর ওই রকম কি করে আসবে? এরকমই তো, একই তো। আমার এখানে দুটো কলম অ্যাড করা আছে, আমার এখানে টোটাল আর কোয়ান্টিটি দুটো আছে, সেই জন্য দুটো করে দেয়। ওইটা কিরকম করে পাবো তাহলে? কোনটা? ওই দুটো করে কলম। ওই যে আপনি ওখানে আইটেম এটাতে ক্লিক করে দিন, কোয়ান্টিটিতে নিচে। Okay. Acha. Now see, suppose you want a data by, let's say, ये यहाँ पे sales rep wise is coming, correct? But you want a filter on the sales rep that you want to review कि एक sales rep क्या काम कर रहे हैं, correct? Now for that there is something called as a filter option. How do we use that? I'll remove this sales, I'll drag this sales rep and put it under filter condition. तो यहाँ पे ऊपर में आ गया सेल्स रेप ऑल, हियर आई कैन क्लिक ऑन इंडिविजुअल सेल्स रेप बॉबी, ओके आई विल सी बॉबी का डेटा, which customer, which item, if I want anything else, let's say item type also I want under columns, so I'll get computer supplies, furniture, office supplies, etc. right? স্যার ওটা ফিল্টারে দিলে ওটা কলমে থাকবে না? Now then Bobby, instead of Bobby you want Kelly, you can see Bobby and Kelly. Understood?
One very good thing about this filter is, if I want a breakup, like we were doing that page breakup, here you can do it based on the individual sales rep, but you can get the data on different sheets. How do we do it? We go to pivot table, analyze, go to field settings, go to pivot table, options. There is show report filter pages. When you click on show report filter pages, system will break this up for you based on different salesperson. Bobby का एक data आ गया. If I right click here, I will see the Bobby का data, Duck का data, Kelly का data, Molly का data. These are all my different salesperson. सबका अलग-अलग sheet में it has put the data. This is the data of Scott. This is the data of Sandra. This is the data of Steve. Understood what it did? Whatever you gave in the filter, based on that filter, all the values that are there, it has broken it up into different sheets. The data is there in different sheets. Try this. What did I do here? I first went to this. I put a sales rep as the filter here. There is a filter option here, rows, columns, values, and filter in my pivot table field list. Pivot table field list aniya shunage. Pivot table field list. Kothay ache? পিভট টেবিলের আন্ডারে পিভট টেবিলটাই ক্লিক করুন, পিভট টেবিলটা আগে ক্লিক করুন। না না না, এটা তো ইনসার্ট পিভট টেবিল। আপনি পিভট টেবিলটাই ক্লিক করুন আগে, আপনার পিভট টেবিলে ক্লিক করুন, তারপরে কোথা থেকে অন করে ফিল্ড লিস্ট, একটু আগেই যে করলেন ফিল্ড লিস্ট, রো লেভেলে এগুলা গ্র্যান্ড টোটালটা এই দুটোই আসছে কারণ রো লেভেলে তোমার ওখানে ফিল্টার আছে নিশ্চয়ই, ববি ফিল্টার না, ববি যে সেল করে এটা সিলেক্ট অল করে না, কি হলো বার করুন, আপনি বার করবেন। पिवट टेबल फील्ड्स आ गया जहाँ पर उसके बाद यहाँ से फिल्टर में डालना है हमारे को। उसको फिल्टर में डालना, फिल्टर में टू ड्रैग इट डाउन। हाँ तो मेरे कॉलम से वैल्यू क्या है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, লিখে রাখুন, ভুলে গেলে তবে ফিল্ড সেটিং হচ্ছে স্যার এটাকে না, ফিল্ড সেটিংটা ভুল বলেছিল, ক্যান্সেল করো, অপশন ছিল, অপশনস এ इंसर्ट से पिवट टेबल देते हैं। এই অ্যারোটাই ক্লিক করুন, হ্যাঁ শো রিপোর্ট ফিল্টার। ওকে এটা আমি যখন কন্ট্রোল সি করব না না, তখন না এই যে এখানে চলে এসেছে, ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ বলুন, হ্যাঁ পেয়েছি। এইবার এখানে কি আমাদের ফিল্টারে দিতে হবে, সেলস রেপকে ফিল্টারে দিয়ে দিই। এটাকে ড্র্যাগ করে আর এটা স্যার যখন আমি এক পেজ থেকে এটা সরিয়ে দিব লাগবে না, এখন আমার আবার ইন্ডিভিজুয়ালি ডিলিট করতে হবে। ও আর আমি টোটাল আমার মেইন পেজটা পাবো কি যেখানে এখানে অলরেডি রয়েছে তো সেলস ডেটা দিয়ে। আচ্ছা এটা আমার মেইন পেজটা, স্যার আমি এটাকে ড্র্যাগ করেছি তো এখানে ফিল্টার এসে গেছে। এবার এখানে আমি ফিল্টারের থেকে ফিল্টার করব, ইন্ডিভিজুয়ালি ফিল্টার ডেটা দেখতে পারে। I would want your attendance once. हाँ। So open हाँ। Okay. यहाँ पर हमने पिवट टेबल यहाँ पर ये तो तुम्हारा टोटल नहीं आ रहा है, टोटल क्या पिवट टेबल बनाया है, टोटल कहाँ है? क्योंकि तुमने टोटल वाला जो कॉलम है ना, वो नीचे वैल्यूज में तो डाला ही नहीं है, तो कैसे आएगा? सेल्स रेप पे क्लिक करो, नहीं वहां पे वापस जाओ, कहाँ पे थे इसमें,
फिर से इंसर्ट करो। PivotTable हाँ, करो। हाँ, पिवट टेबल क्लिक करो। नहीं कर लो, क्लिक कर लो। किस बेसिस पे टोटल और ऑन व्हाट क्राइटेरिया? We need to choose that, yeah? नहीं, यहाँ पे ऊपर में। अच्छा, तो आप कस्टमर नेम हम चूज करो, कस्टमर नेम आगे आपके पोर्टल से तो ठीक है सर, ये होगा फिर आइटम आगे आइटम नीचे आ रहा है इसके। हाँ, तो उसको कॉलम में किया। हाँ आगे टोटल चूज करेंगे। हाँ That's why this value Last time, last time was like grayed out actually. तो हमें वो करना है। Always like we have observed that. Always we have observed. टोटल या कोई भी नंबर हाँ काउंट हो सकता है। कभी कभी क्या है, नंबर ऑफ काउंट तो काउंट के लिए फिर यू कैन चूज टेक्स्ट होगा तो वो काउंट आता है, हाँ, सम होगा तो नंबर से। अभी काउंट रिपोर्ट फिल्टर डालो। हाँ, आइटम वाइज या सेल स्टेप वाइज आपका हो रहा है सुरेंद्र जी? हो रहा है। कौन सी चाहिए, ठीक है? ম্যাডাম আপনার হচ্ছে তো? হচ্ছে, কিন্তু যখন আরো এগিয়ে যাবো তখন এত করুন না, করুন স্টেপ বাই স্টেপ। All total ये हाँ मतलब हाँ, टोटल क्लिक करें। अपने सेल्स में कोई ब्रेक कर लिया है? फिर से फाइल को ये दिखा रहा है। नहीं, ऊपर फिल्टर पेज ऊपर में यहाँ पे जैसे वो करेंगे तो उसका सिलेक्ट करेंगे वैसे मल्टीपल भी कर सकते हैं, बॉबी और स्टीव, बॉबी और स्टीव का दोनों का। इनको दिखा रहा है। अच्छा ये सब आइटम কাজ করলে তাহলে বলছে। और इसी के लिए इसमें ऑल कर दीजिए एंड डू दैट रिपोर्ट फिल्टर पेजेस कर लिए हो? एवरीबॉडी डन विद रिपोर्ट फिल्टर पेजेस? अलग अलग शीट में सेल्स पर्सन वाइज। वो स्पीड का जो है कंप्लीट का तो पूरा टोटल आ जाएगा। इतना आ जाएगा हमें सीधे आ जाएगा तो अलग अलग हाँ वो वाला है, इसमें और इसमें क्लिक कीजिए, बस बाहर रही आप यहाँ एनालाइज ऑप्शंस एनालाइज में पिवट टेबल नेम के नीचे में ऑप्शंस है जनरेट किया है एकदम लेफ्ट में। हाँ, शो फिल्टर, अच्छा ओके, ऑप्शंस देन शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। अच्छा श्योर इसमें आया नहीं है স্যার আমাকে তো ও তো কনভার্ট হয়ে গেছে না, রিপোর্টে কনভার্ট হয়ে গেছে। আর আমি তো বাট तो আমি এটাতে एक्चुअली ये डिजाइन है यहाँ पे वो यहाँ पे इसका इंडिविजुअल अलग अलग है, एक तो इंडिविजुअल पेजेस क्लियर हो जाए और इधर में आएगा, लेकिन मोमेंट यू पुट इट इन दैट रिपोर्ट फिल्टर, अभी देखिए रिपोर्ट फिल्टर पेजेस से हट के, so either you can put it here or here or here। অ্যানালাইজ করতে গেছে पिवट टेबल सिलेक्ट कर लिए করলে না করলে আসছে हुआ डिफरेंट नीचे शीट्स में आ गया वैसे बोला कैसे ठीक है यार, একটু প্র্যাকটিস করতে থাকি, যত প্র্যাকটিস করবেন তত পারফেক্ট হয়ে যাবে। ওকে, নাও সি by default we used a sum condition, isn't it? Now you can change the condition also. How? I can go to sum, I can go to value field settings, and then I can choose, instead of sum I can choose count, average, max, mean, product, everything over here, anything over here. Okay, now the good thing about this pivot table is same total I can drag and add it again in my values here. तो ये sum of total 2 आ गया, instead of sum of total 2 I want to make it like maximum, ठीक है?
maximum of total 2. ओके कर दिया, तो इसने क्या बोला है, इसका टोटल इज दिस बट मैक्सिमम कितना है. अंडरस्टूड. लाइक दिस वन, दिस इज सम, इसका दिस इज सम ऑफ टोटल इज 1031, लेकिन एक का मैक्सिमम है 630. समझ रहे हो क्या किया. इफ आई नाउ डबल क्लिक दिस, नाउ सी 630 is the maximum value, लेकिन टोटल है 1000 plus. You're getting the difference. So same column, I can use more than one function. Sum हुआ, maximum हुआ, min हुआ, average हुआ, count हुआ, I can do that. Clear? Now, let me show you some more things, good things about pivot table. Here I did this. Now, when I have this sum of quantity 2, I go to value field settings, show value as. By default, इसमें no calculation रहता है. Instead of this, I can choose % of column total. मतलब, I can do a percentage wise. Total number है. And I also want to do % calculation. I don't need to do separate calculation. It is showing me 2%. This is 9%. This is 7%. This is 2%. This is 1.22. This is 2.36. This is 4.38, etc. Got it? So it is giving a percentage breakup also. And you can do multiple calculations here. For example, I want to do a calculation, let's say, I want to compare the sale of each of these. How will I can again drag this total here, put it right at the end. Sum of value field settings. I go to show value as. % of total है ना? I can also do difference from. Difference from क्या होगा? Customer name. I want to do a comparison. Or I want it, let's say, sales rep wise. Compared to the other person, how did the other salesperson do? जैसे हम लोगों का क्वार्टरली आप लोगों का जब रिजल्ट्स आता है, you want to do a monthly sale. Region wise हर month में कितना difference हुआ? Monthly wise, region wise. हाँ, region wise. You can do from the previous value also. Sales rep compared to the previous value. You say okay. So it will show you the. Let me clear this. बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो थोड़ा सा इसको हल्का कर देता हूँ. Now see, sum of one. Compared to the previous one, sales rep wise, sum of quantity. Difference from salesperson wise compared to the previous value. ये इसके साथ इसका डिफरेंस कितना है? 7,155. इसके साथ इसका डिफरेंस कितना है? -2,000. मीन्स देयर इज अ ड्रॉप. इसके साथ इसका कितना डिफरेंस है? 1,000. It is still lower. Are you getting this? Yes. System has done the calculation for you. Got it? Yes. So these kind of comparison कि previous year, previous quarter के साथ इस quarter का क्या difference? Previous month sale के साथ इस month का क्या difference? You must have that data obviously. Only then system will be able to show you. Understood?
So what did we do? এটা কিসের সাথে কম্পেয়ার করছে? এই যে আমরা এখানে যে বললাম সাম অফ ভ্যালু সেটিংস, হ্যাঁ এই যে কাস্টমার নেম ওয়াইজ আচ্ছা এই অ্যামেরিট্রেড ভ্যালু আছে তো, হ্যাঁ তো প্রিভিয়াস ভ্যালুটার সঙ্গে অ্যামেরিট্রেড এর আগে কিছু নেই ওই জন্য ব্ল্যাক, আচ্ছা বার্কশায়ারটার আগে কি আছে অ্যামেরিট্রেড, হ্যাঁ। তার মানে ও তার সঙ্গে কম্পেয়ার 14,000 মাইনাস 737। কাস্টমার নেম হচ্ছে অ্যামেরিট্রেড। হ্যাঁ এই যে এক একজন হ্যাঁ, এই যে হ্যাঁ, customer, ভ্যালুর মধ্যে কি ভ্যালু ফিল্ড সেটিং তো ওখানে গিয়ে ওখানে গিয়ে এই যে শো ভ্যালু অ্যাজ, হ্যাঁ শো ভ্যালু অ্যাজ ওখানে আগে প্রথমে পার্সেন্টেজটা করুন। পার্সেন্টেজ স্যার ওটা কি সাম অফ নো ক্যালকুলেশন ও পার্সেন্টেজ অফ এটা হেডিংটা আমি দরকার হলে এটাকে ডিফারেন্স ফ্রম করে হ্যাঁ সেটা বুঝলাম না, তার পাশে যে সাম অফ টোটাল 2 ম্যাক্সিমাম অফ টোটাল 2 এইটা, হ্যাঁ এটা এটা তো এই আগে আমরা ম্যাক্সিমাম করলাম না, হ্যাঁ হ্যাঁ ও আচ্ছা ওইটা স্যার ওইখানে গিয়ে শো ভ্যালু অ্যাজ এখানে পার্সেন্টেজ অফ হ্যাঁ পার্সেন্টেজ অফ, আপনি ধরুন ওই পার্সেন্টেজ কলাম ওয়াইজ করে দিন, পার্সেন্টেজ অফ ওই রো কলাম বা কলাম টোটাল করে দিন, পার্সেন্টেজ অফ কলাম টোটাল দেখুন একটা ভ্যালু আছে ওখানে। স্যার এটা কি করতে হবে? কলাম টোটাল হ্যাঁ ওইটা করে দিন, ওটা দিলাম এবার ওখানে করে ওকে করে দিন, তাহলে দেখবেন ও পার্সেন্টেজটা দেখাবে। कहाँ पर जाना है ये जो वैल्यू फील्ड सेटिंग्स है, यहाँ पे देखिए वैल्यू फील्ड सेटिंग्स है, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स है, सबने देखा? देन गो हियर, बाय डिफॉल्ट इसमें आएगा, बाजू में एक शो वैल्यू एज है, click on this show value as, and then you will get percent of column total, percent of row total, grand total, difference from हाईलाइटेड नहीं हो रहा হ্যাঁ এটা এখানে लिखना पड़ेगा परसेंटेज हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले क्लिक करो। আচ্ছা নো ক্যালকুলেশন আছে হ্যাঁ हाँ স্যার আপনি যেরকম করেছেন না হ্যাঁ। দুটোর মধ্যে মানে হ্যাঁ। কম্পারিজন, তো এখানে আমি ভ্যালু ফিল্ড সেটিং এ গেলাম, হ্যাঁ। গিয়ে আমি এখানে শো ভ্যালু অ্যাজ, হ্যাঁ। তারপরে এখানে কি ক্লিক করতে এই যে এখানে করবেন ডিফারেন্স ফ্রম আছে, পার্সেন্টেজ আছে, নরমাল ডিফারেন্স আছে, পার্সেন্টেজ ডিফারেন্স ফ্রম, তারপরে ওটা দিতে হবে যে আইটেমের না কিসের, कार बेसिस है अपनी डिफरेंस। इसका बगल में है ये वाला किया है 2-3 कॉलम के बाजू में करो तो फिर तुम्हें दिखाई देगा क्या हो रहा है, এনে দেখাচ্ছে কেন? ওটার সঙ্গে ভ্যালুটা নেই বলে আপনি ফিল্টার করা আছে আপনার সবগুলো সবাইয়ের নেই, অল করুন তাহলে ভ্যালুটা দেখতে স্যার পাবেন। এটাকে একটু আমার ফিল্টারটা অনেক দিয়ে বড় দেবো? টেবিল আছে, এটাকে ছোট করব ওই কয়েকটা সরিয়ে দাও না। স্যার ফিল্টারটা তোমার- দিয়ে দেবো? হ্যাঁ উঠিয়ে দিন, Clear? ক্লিয়ার ফিল্টার, এখানে রোতে তাও তো দেখাচ্ছে না। আরো ফিল্টার আছে তার মানে কলামস আইটেম আছে প্রথমত আপনার সবকটা কাস্টমার দেখাতে হবে এখানে, তারপরে আপনি ওখানে ও দেখুন। নাহলে আসবে। আচ্ছা এখানে ডাইরেক্ট ডিফার আসছে এখানে কি দিব কাস্টমার হয়ে গেল। আচ্ছা আমি মানে কলমটাই সরিয়ে দিলাম হ্যাঁ। টোটালটা স্যার আমি তাহলে এটাকে পুরোটা চুজ করে নিলাম, হ্যাঁ। ওর টেবিলটা বানাচ্ছি তারপরে डिफरेंस में करना पड़ेगा डिफरेंस वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस है, जो आपको चाहिए उसके हिसाब से आपको निकालना है। यहाँ पर डिफरेंस है और डिफरेंस किसमें करना है डिफरेंस ऑफ व्हाट, बेस्ड ऑन कस्टमर, बेस्ड ऑन सेल्स रेप, बेस्ड ऑन आइटम, कोई भी हो जाए। हाँ तो फिर आपको परसेंट डिफरेंस फ्रॉम, अगर सेल्स रेप चाहिए सेल्स रेप एक के साथ कंपेयर भी हो सकता है या फिर प्रीवियस भी हो सकता है। शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ परसेंटेज देगा पहले ना আচ্ছা তাহলে আমার এখানে রোতে যখন সেলস রেট করব রোতে আমাকে সেলস রেটটা সিলেক্ট করতে হবে স্যার আমি এটাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি। जैसे सम ऑफ टोटल जो है पहले आपको उसमें उससे कंपेयर करना है डिफरेंस फ्रॉम ये आया ना ये यहाँ ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन में है ना। डिफरेंस फ्रॉम স্যার এটাকে সিলেক্ট করলাম, হ্যাঁ হুম। এটাকে পিভট টেবিল বানাচ্ছি।
सो वैल्यू है, सो वैल्यू है। স্যার এখানে ওই এটা পিভট টেবিল তৈরি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এবার আমি এটাকে কাস্টমার ওয়াইজ করুন, টোটালটা দিন। यूनिट सेटिंग দিলাম, দিয়েছি। सम क्वांटिटी दिया দিয়ে এটাকে এটাকে ক্রস করে দিলে বেরিয়ে যাবে। এটাকে ক্রস করে দিতে হবে, মানে আমি এটাকে सो वैल्यू है। हो गया तुम लोग? হ্যাঁ, এবার এটা मेरा तो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिल्कुल आएगा, शो वैल्यू। স্যার এবার এই ফিল্টারটাকে আমি ভ্যালু ডিলিট করব। না, ফিল্টার ডিলিট করবেন কেন? তাহলে তো চলেই যাবে। यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। আপনার অল ভ্যালুজ আছে তো। यहाँ पर হ্যাঁ, click বাস বাস। তাহলে আমি এবার কি করে পাবো এটা? किया, सो वैल्यू है। আবার অ্যাড করতে হবে কলাম। आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर इसमें whatever you want ये অ্যাড কিছু না, ওটাকে আবার টেনে অ্যাড করে দিন, ভ্যালুজে টেনে দিন। डिफरेंस डिफरेंस हाँ ওই এখানে দিয়ে ओके फील्ड लिस्ट है अपना प्रीवियस आगे प्रीवियस में क्या माइनस करके आया ना डिफरेंस आ रहा है अमाउंट नहीं है ना, क्वांटिटी में। field list। क्या हो? तो डिफरेंस जो है क्वांटिटी में है, हाँ, अमाउंट इसका मतलब आपने क्वांटिटी कॉलम पे क्लिक किया है। आपका टोटल कॉलम पे क्लिक कीजिए। टोटल को ड्रैग करना पड़ेगा पूरा ड्रैग ड्रैग करना है। हाँ, तो वो टोटल नीचे नहीं आएगा तो नहीं आएगा ना। यहाँ पे देखिए मैंने टोटल भी किया है, हाँ। मैक्सिमम भी किया है, तो मुझे डिफरेंस किस पे चाहिए? मुझे टोटल पे चाहिए, तो मैं टोटल वाला क्लिक करूंगा, सम ऑफ टोटल टू। স্যার বলছি, স্যার ওগুলোকে ড্র্যাগ করে এখানে কলামের মধ্যে নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ, এখন আমি और टोटल 2 भी लेके आए। এখন আমি ওরকম করে কি করে পাবো স্যার? আপনি পিভট টেবিলে যেরকম আমরা অ্যাড করলাম, কলামস, রোজ, ভ্যালুজ অ্যাড করুন, তাহলে পেয়ে স্যার এখানে আমি পার্সেন্টেজ অফ রো টোটাল করলে ওটাও চলে আসবে না? স্যার ভ্যালু ফিল্ড সেটিংটা যেন কি করে বললেন স্যার? স্যার ভ্যালু ফিল্ড সেটিংটা আগে ওই ফিল্ড লিস্ট থেকে গিয়ে क्या हुआ? दोनों डुप्लीकेट कर दिए। हाँ, तो एक में जाइए, एक में इस पे क्लिक कीजिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाइए। दोनों का सेम अमाउंट है। हाँ, तो इसमें जाइए ना, इसमें शो वैल्यू एज में जाइए। ভ্যালু दो वैल्यू है, ठीक है। ভ্যালু ফিল্ড সেটিং कस्टमर नेम शो वैल्यू एज में यहाँ पे क्या ले रहे हैं? डिफरेंस फ्रॉम, हाँ, लीजिए। डिफरेंस फ्रॉम लिया बेस्ड ऑन व्हाट? कस्टमर नेम भी है। तो फिर प्रीवियस या नेक्स्ट जो भी एक कीजिए। ভ্যালু ফিল্ড प्रीवियस किए हैं, Previous की है। ओके कीजिए, आगे। ये तो कुछ नहीं है। तो आपका टोटल वैल्यू नहीं आया होगा। टोटल वैल्यू वही है जो सम ऑफ टोटल 2 किया है, सेम चीज ही तो है। डिफरेंस फ्रॉम तो आप सम ऑफ टोटल 2 में क्लिक किए है ना? डिफरेंस फ्रॉम परसेंटेज परसेंटेज हुआ है। क्लिक किया, उसका टोटल में क्लिक करना है क्या? हाँ, नीचे सम ऑफ टोटल 2 में। सम ऑफ टोटल 2 প্রাইস परसेंटेज तो वैल्यू है ও যেগুলো স্যার নাম এনে দিচ্ছে, মানে ওখানে মিল नहीं, well, डिफरेंस फ्रॉम परसेंटेज है। जैसे आपका परसेंट डिफरेंस परसेंट आपने चूज किया होगा, यहाँ पे डिफरेंस फ्रॉम है और एक डिफरेंस परसेंट है। परसेंटेज में अच्छा, अभी तुम लोगों के लिए एक चैलेंज क्वेश्चन हो गया। अब इसमें स्लाइसर डालो तो এই টেবিলটার মধ্যে সিলেক্ট কর। টোটালটা সিলেক্ট করে দাও। अच्छा, यहाँ पे हुआ। कस्टमर नेम और डेट करके मैंने Very दूसरा good. ऐसा बना दिया। Very good. अच्छा, here when we are adding this filter, what we can do is, Surendra ji, यहाँ पे you can go and click on this insert slicer. Slicer is nothing but a filter condition, like we know salesperson, sales rep. मान लो मैं 2 का किया तो ये दोनों का मुझे यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं इस पे क्लिक करना चाहता हूँ,
सिर्फ Ameritrade का डेटा आया. Yes. Remove the filter. I want only Bobby का डेटा आ गया सेल्स रेप. या फिर I want Berkshire का Sandra का डेटा आ गया. So this way I can add my salesperson, or suppose I want the salesperson in my column also, तो Sandra का नाम यहाँ पे दिखाएगा. Okay? So Insert it. No, analyze. analyze Insert slicer. আচ্ছা এটাকে এখানে স্লাইসার পুট করার জন্য আমাকে এটাকে টেবিলে কনভার্ট করতে হবে না, এটা অলরেডি একটা Pivot table. মানে এখানে ক্লিক করলে পুরো ডেটাটা ওটা ফিল্টারের জাস্ট ফিল্টার এইগুলো অ্যাকচুয়ালি করেছে অনেকেই আজকাল এই আইপ্যাড বা স্যামসাং প্যাডে ওটা ইউজ করে, তো ওখানে তো আর মাউস চলে না, তখন এই আঙুল দিয়ে করতে হয়, তখন এইগুলো খুব কাজে। ओके एवरीवन? Yes. अच्छा, अब इसके साथ क्या हो सकता है, देखो ये जो डेटा है मैं इसके पिवट टेबल के ऊपर मैं अपना एक चार्ट बना सकता हूँ, पिवट चार्ट. If I click on this pivot chart, system will show me a chart here based on the data. Absolutely. ये आ गया डेटा. अब देखो मेरा यहाँ पे मैं ये फिल्टर हटा दिया, मेरा तो पूरा टेबल अपडेट हो गया. मैं इसके बाहर क्लिक करता हूँ. I have this. Now I am controlling it through my filter, through my slicer. কি করে করলেন স্যার? এই যে টেবিলের উপরে ক্লিক করলাম, পিভট টেবিল অ্যানালাইজে গিয়ে পিভট চার্ট আছে. এবার প্রত্যেকটা চার্ট কি আমি আলাদা আলাদা করে করতে পারি. আচ্ছা স্যার এখানে আমি ধর এটা করে দিলাম, নেই ওর ডেটা নেই. স্যার চার্টটা তো এমনি ভাবে দিচ্ছেন এরকম হ্যাঁ, ওকে করে দিন যে কোনো একটা চার্ট. হ্যাঁ, না গ্রাফের মতো দেখাচ্ছেন। হ্যাঁ, আপনার ওইটা বোধহয় ফিল্টার করা আছে, ফিল্টারটা সরিয়ে দিন. ভ্যালু নেই মানে হ্যাশট্যাগ এনে ও वैल्यू ऐड करूं. ও ভ্যালু করে अच्छा, ये जो हुआ ना, मोस्ट प्लेसेस यू विल फाइंड मेंशन ऑफ डैशबोर्ड. हम लोग डैशबोर्ड सुनते हैं तो क्या क्या हो रहा है, राइट? This is also a type of dashboard. How does this work? So suppose I have a filter like this, a slicer like this. What I can do is I can insert on a new sheet. Insert worksheet. Okay, ठीक है. मेरा यहाँ पे पूरा है. मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला जो फिल्टर है, I take it to the next sheet, paste it. I then go back here, take this other one, cut it. কন্ট্রোল हाँ, Control X, Control X, Control V. Okay. Now see, if I have this chart here also, I can control my, ठीक है. इसको अट्रैक्टिव करने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका थोड़ा यहाँ पे ये जैसे ये वर्टिकल है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर सकता हूँ. स्लाइसर में गया, नंबर ऑफ कॉलम्स आई कैन इंक्रीज इट टू लाइक 2 कॉलम्स या 4 कॉलम्स और 6 कॉलम्स. तो इसमें क्या होगा, इधर से डेटा डाल दिया, इसमें ये थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया. So dashboard is nothing but a combination of different pieces. मेरा यहाँ पे टेबल है, पिवट टेबल है, तो मैं ये पिवट टेबल को भी क्या कर सकता हूँ,
यहाँ पे there is an option. I select this. पूरा टेबल कॉपी कर लिया शीट में, यहाँ पे साइड में डाल दिया, मेरा पूरा पिवट टेबल साइड में आ गया. So if I change anything here, my pivot table changes, chart changes. आया sir? Yes. Understood? So अगर different chart, if you want to change your chart, you can make a copy, or you can change, you can insert another chart. You can go to chart design, change chart type. Maybe you want a different type of chart. This is called as a bubble chart. This type of chart, depending on what criteria you have used. Okay. Charts are nothing but presentation of data. Understood? Right now. Charts, chart change. Change and it design it a pivot chart है, change chart type আছে কোথায় না pivot chart আমার তো ডেটা ইনপুট চার্ট হবে আপনি ডেটাটা ইনসার্ট করে দিন না ওখানে এখানে ভ্যালুজ এ ওই ক্লিক করো মানে এই দেখো ডিজাইনে যাও বা ফরম্যাটে যাও একটু খুঁজতে হবে তো অ্যাড না চেঞ্জ চার্ট পাই চার্টও কন্ট্রোল করতে হবে. আচ্ছা, আর এটা কি চার্ট স্যার? এটা ওই পাই চার্টেরই একটা ভেরিয়েশন. এই টেবিলটাও এই টেবিলটা টোটালটা সিলেক্ট করে দিলে কন্ট্রোল এক্স টেক্সট করে Yes, sir. এবার রাখতে এই গ্রাফটা চেঞ্জ আমি পাবলিক Wow. Yes. You can change this in general. এখানে গিয়ে স্যার এটা মুভ চার্ট করলে এখানে চার্টে চলে সেটাকে যাবে অথবা চারটা হাইলাইট করে কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোল বি. আচ্ছা আর স্যার আপনি বললেন না চার্টটাকে পাই চার্ট বলুন চেঞ্জ চার্ট টাইপ ওখানে একটা অপশন আছে চেঞ্জ চার্ট টাইপ ডিজাইনে আছে. Change colors, whatever you want to change chart type to do. টোটালটা একটা অ্যানালাইজের ব্যাপার. একদম. And you want to do by large. তোমরা ধরো তোমাদের প্রজেক্ট করতে গেলে যখন ডিজাইন করবে না প্রজেক্টে এই সব জিনিসটা পাবে. হ্যাঁ আমাদের প্রেজেন্টেশনে ওটা মানে একদম অন্যরকম এটা যত ভালো ওই ডিফারেন্ট প্রেজেন্টেশনটা কিছু না, জাস্ট লুক এন্ড ফিল. হ্যাঁ ওই ধৈর্যের খেলা, এটা বসে বসে কালার চেঞ্জ করে এটা ডান দিকে এটা বাঁ দিক কোনটা ভালো লাগছে এই চার্টগুলোকে নিয়ে যে পাওয়ারপয়েন্টে দিয়ে আর বুঝতে হবে যে কোন চার্টটা বেশি প্রেফার হবে, বুঝতে হবে কোনটা ভালো, কোনটা মোর ডেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডেটা প্রেজেন্ট কোনটা শর্টে সব সুযোগ প্রোভাইড করছে. স্যার পাওয়ারপয়েন্টে যারা প্রেজেন্টেশন গুলো বানায় চার্টগুলো পুট আপ করে না, ওরা এখানেই তো চার্টটা তৈরি করে ওখানে নিয়ে যায় না? এখানে নিয়ে যাও, ওখান থেকেও চার্ট বানানো, ওখান থেকে ইনসার্ট চার্ট করে বানিয়ে নিয়ে আসে. জেনারেলি লোকে এক্সেল এর পরে পাওয়ার পয়েন্টটা লোকে শেখে আর কি, যাতে ওই জিনিসগুলো প্রেজেন্টেশন ফুট করতে পারে ডেটাটা. थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए. यस तो वो आसान से बोल दिया, इसका टाइम ही नहीं कहा है. बोलता हूँ बोलते लैपटॉप को এটা ড্র্যাগ করে নিতে হবে यहाँ से कोई এটা ড্র্যাগ করে নিতে হবে এদিকে নামিয়ে নিতে হলে अरे मैं हाँ. कर रहा हूँ लैपटॉप के पीछे रखा है थोड़ा যাচ্ছে না हाउ डज दैट विल बी যাচ্ছে না তো? सिलेक्ट करते हैं ये सब परफेक्ट तो गिवन की अरे मेरे को ठीक है. यस सुरेंद्र जी आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं. ড্র্যাগ করে ড্র্যাগ করে
যত বেশি প্র্যাকটিস করবো অত ভালো। একদম এটা এক্সেল পুরো প্র্যাকটিসের উপর। অফিসে গিয়ে কাজ চাইবো, হলো কাজ দাও না, এটা নিতে নিও। ওই আর ডে টু ডে যে কাজ আসবে না তার ভেতরেই চেষ্টা করবেন এই জিনিসগুলো ব্যবহার করতে, তাহলে দেখবেন নিজের একটা প্র্যাকটিস থাকে। কোথায় কি ওটা মনে রাখাটাও ব্যাপার। হ্যাঁ, ওটা ওইটাই প্র্যাকটিস ব্যাপার, করতে করতে হবে। ওইটাই ব্যাপার। আপনি এক্সেলের বলেছেন বাইরে তো আর কোথাও নেই, আমাকে পেশেন্টলি কয়েকবার দেখলেই মেনে থাকে। আর দেখলে তোমার নেক্সট স্টেপ গুলো অটোমেটিক চলে আসবে। আর এটা খুব লজিক্যালি অর্ডার্ড আছে, ডেটা রিলেটেড সবকিছু ডেটা ট্যাবে, হোমে সবকিছু শর্টকাট দেয়া আছে, ইনসার্টের ভেতরে ইনসার্ট টেবিল, ইনসার্ট পিভট টেবিল, ইনসার্ট চার্ট সব ইনসার্ট ট্যাবে, এইভাবে ফর্মুলা গুলো সব ফর্মুলার ভেতরে, পেজ লেআউটে পেজ লেআউট সব লজিক্যালি দেয়া আছে, আমাকে জাস্ট জিনিসটা মনে রাখতে হবে। আজকে ফিলোসফি থেকে না কতটা অ্যাডভান্স খেয়ে বলে। ফেলেছি, ওর কতটা হজম করতে পারবো সেটা হজমটা হবে, ওটাই আর কি আমরা এই যেরকম বলে না, পরে মানে বমি হয়ে গেল না। না না জিনিসটা না এটা অনেকটা আমাদের এর মতন, ইউনো স্পেশাল ইউনিক থিং অ্যাবাউট আ কাউ, You keep on, well, they keep the food Oh, stored yeah. over there. জাবর জাবর কাটা বলে না, মানে it eats all the grass and then when he is sitting he slowly brings it back and chews. So it is like that, first you take a dump of it, because unless you know what is there in Excel, what will you try? There are so many things, correct? So now you have an idea, ha yahan ye to hona chahiye. Now you go back there, try it. If you get stuck, you have videos, you have the, I am showing you the help also, you can go and read the help, read what is there, you know. That is what nowadays we are doing, everybody is doing. Like they say, one developer, he went to for an interview to a company, so the company said, okay, we'll give you a machine test. So he said, you give me Google, Google के बिना मैं कोडिंग नहीं लिख पाऊंगा। হ্যাঁ, আমি একটা জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম, ওই রুবির কাছে কোনো একটা বিশাল হসপিটাল, ওখানে আমাকে বলেছিল অনেক বছর হয়ে গেল, আপনি কি অ্যাডভান্স এক্সেল জানেন? তখন জানতাম না, তো এটা আমি অনেক জায়গায় ফেস করেছি, ওখানে বলেছিল। তারপরে ওরা আমাকে একটা কোশ্চেনিয়ার দিয়ে চলে গেছে, দিয়ে আমি গুগলে গিয়ে সার্চ করে ওই ফর্মুলা গুলো করে দিয়ে চলে এসেছি। এটা আমার হয়নি, মানে মানে অনেক লং টাইম ছিল। ওইটা বা অনেক সময় না ওরা দিয়ে চলে যায় অবজার্ভ মানে আমার ওইদিকে ছিল, আমার ও এইদিকে কেউ ছিল না, আমি নিজের মতন করেছি। মানে পিভট চার্টটা স্যার টোটালি একটা অ্যানালিটিক্স এর জন্য সুবিধা। So done for a day. done for the day for now. Okay, আমাদের ওটা আছে বিজনেস অ্যানালিটিক্স মানে next Sunday টা তো পুজো হচ্ছে না, তা পুজো চলে আসবে। যেগুলো আপনি করিয়েছেন আমাকে পরে করিয়ে দেবেন, Don't worry. কি কি করিয়েছেন? ওই যে ফার্স্ট ডে আর সেকেন্ড ডে আমাদের ওই আমি ওখানে এই ইয়ে সাইন করনা মত Yeah. আপনার শীটটা বোধহয় দেয়নি, একবার সৌভিককে বলবেন। ও না, আপনারটা দিয়েছে সময় রায় তো, হ্যাঁ ঠিক আছে। আপনি দেখুন আমরা আগের দিন যেগুলো করেছি, এই যেরকম সায়ন্তনের এটা লেখা আছে, এরকম টাইপের হেডিং দিয়ে আজকের এগুলো লিখে দেবেন। আজকের ডেট, স্টুডেন্টদের পাঁচটা টপিক কভার, সিগনেচার, নেক্সট ক্লাস কারশিপ করে দেবেন। Right? Today is 15, হ্যাঁ This 14. pivot table, Today's 15. subtotal, filter, sort. শর্ট এন্ড ফিল্টার। স্যার কি কি আছে টপিক কভার? আজকে আমরা কি কি করলাম? শর্ট এন্ড ফিল্টার, শর্ট এন্ড ফিল্টার, সর্টিং এর ভেতরে যদি আরেকটু লিখে রাখতে চান নিজেদের সেল কালার, সেল আইকন, by cell color, values by cell color, by cell icon. Next class would be on 29 29. 29. 29. সেল আইকন, অ্যাডভান্স ফিল্টার, ফিল্টার, then subtotal,